خیرکم خیرکم لأہلی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین حضرات، سننے والے میری آواز بالاحترام ماؤں اور بہنوں، علماء کرام، طلبہ کرام، صلحاء اعظام، دیگر مضافات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، اہلیان دیپالپور دے زندہ غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو سوا لاکھ پیغمبر دا مشکل کشا ہے، محمد و آل محمد دا مشکل کشا ہے، مولا علی پاک دا مشکل کشا ہے، ساری کائنات دا شہنشاہ ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سروق الوسینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دو صلی اللہ ہو۔ اتنا جمعہ جو شروع ہوا ہے تے اندر حال فل ہے تے ذرا چھل آئے درود پاک دی۔ میں حدیث پاک پڑھی ہے، جمعہ الدن بندہ جتنی کثرت نہ درود پڑھدا ہے نا، اللہ کریم اونی رحمت کثرت دے نال کر دیندا۔ جمعہ الدن کثرت نہ درود پاک پڑھیا کرو، اور یہ درود پاک اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ ایک رشتہ نبی پاک دے روزہ پاک تے آندا ہے نا، تو درود پڑھ کے واپس جاندہ ہے تو اللہ کریم پوچھ دینے سنا بھائی، کہندہ مالک کہ کوئی خواہش ہے ایک بارہ پھر بھیج دے۔ اسی مکہ مدینے جانے ہیں، کھجوراں لے آنے ہیں، پانی لے آنے ہیں، استریاں لے آنے ہیں، کمبل لے آنے ہیں، کئی چیزاں لے آنے ہیں بیگ بھر پور کے، تے فرشتے تو اتھو نہ کھجوراں لے جاندے نہ پانی لے جاندے نہ کنگھی نہ سرما، بولو نا۔ تے انہوں نے کس چیز دی لذت آندی ہے؟ وہ آندے نے جڑا درود پڑھ کے آئے ہیں نا، جڑی لذت ہو آئی ہے نا، ایک دفعہ زندگی چ پھر پہ مالک نے فرمایا نہیں، جڑا ایک دفعہ چلے گیا قیامت تک کو دی باری نہیں آئے گی۔ تو ہو سکتا تیرا میرا جمعہ زندگی دا آخری ہوئے، یہ تے اللہ نو پتہ ہے نا۔ ہر زندگی دی مجلس آخری سمجھیا کرو۔ زندگی دا کوئی مجلس، میں اپنے جمعے چاہتا ہوں ایک کام دی گل دس دا۔ میں نے ایک بندے نے سوال کیتا کہ مدنی صاحب تسی ہر تقریر چ تانوں آنسو آ جاندے، بندے مختلف ذہناں دے ہوندے نے، انہیں میں نے پوچھ لیا اور پوچھیا بھی اس بندے نے کہ جدے کل 15-16 ڈگریاں 15-16 ڈگریاں دا مالک سکالر قسم دا آدمی سی، نام نہیں میں لندہ۔ میں نے پوچھ لیا انہیں ایک نجی محفل چ، کہندا جی آج صحیح اللہ نو سامنے رکھ کے دل دی گل دس۔
मैं कहा भाई हुण तू पुछ लिया ना तो मानत हो गई है गल, तो तेनों मैं दसना तू नाम अल्लाह दा ले लिया। तो मैं कहा भी मैं जिंदगी छोटे तो छोटे पिंड जावां, छोटी तो छोटी मस्जिद होवे या वड्डी तो वड्डी मस्जिद हो, या दुनिया की किसी मजलिस च भी मैनू कोई बुलाया मैं जावां ना, मैं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के गुफ्तगू करना। तो मेरे दिल च गल हुंदी है कि पता नहीं कल इस सीढ़ी ते लिखा जाना है कि यह नासिर मदनी का आखिरी खिताब है। तो मैं आख्या फिर मेरे दिल की अल्लाह पाक नरमी पैदा कर दिंदा, मेरे दिल की कफीयत बदल जाती है। जदों इंसान ऐस नैज ते पहुँच जाए, इनू फना फिला कहते हैं। बोलो इनू की कहते हैं? फना फिर रसूल कहते हैं। जदों इंसान ऐस नैज ते पहुँच जाए कि मेरा हर अमल उदों कबूल होना जदों मैं दरूद पाक पढ़ना है, इनू फना फिर रसूल कहते हैं। ते जदों इंसान दुनिया के कामां च दुकान ते बह के कवे कि मैं पेशी डिगर ना पढ़ लाँगा, इनू फना फिर दुनिया कहते हैं। यह तीन चीज़ां नोट कर लो जुमे च। जेड़ा इंसान अपने अल्लाह ते यकीन रख लै, अपनी मौत ते यकीन कर ले कि आने वाली घड़ी मेरी जिहड़ी है हो सकता आखिरी होवे, इनू फना फिला कहते हैं। तो अपने आप नू अल्लाह दी जात च फना कर दो, अपनी हस्ती मिटा दो। मरन तो पहला मर गए बाहू जिन्ना हक दी रमज पछाती, वो अपने आप नू मरन तो पहला ही मार लेंदे। ते दूसरा फना फिर रसूल, हजूर ने फरमा दिता सी सदीक घर च की छड़ के आया है, कहते सोने घर चला रसूल दी मुहब्बत ही छड़ के आया है। ऐ ईमान बनाओ। मैं अज तुहानूं वो गल दसी जिहड़ी मैं जिंदगी च किसी बंदे नूं तकरीर च नहीं दसी। अज दीपालपुर च मैं दस दिती है, मिंबर ते खलोता है। तो मिंबर एक ऐसी चीज़ है, ये ते रूहानियत मैं जानना या रब जानता है। जिहड़ा भी आलम मिंबर ते खलोंदा है ना, वो जानता है। मैनू पसीना आ गया, ये मैनू पता है कि मैं किस नीयत नाल गल कीती है और तुहानूं समझाने लई कीती है कि मेरी भी आखरत बन जाए तो तुहाडी भी आखरत बन जाए। जदों इंसान ऐस नैज ते पहुँचता ना तो अल्लाह के करीब हो जाता है। मगर जिहड़ा बंदा अपनी शान नूं दुनिया च इज्जत बनाने ते अना वास्ते बोले। मैं मिशकातुल मिसाबी इमाम बगवी नूं पढ़िया है। इमाम बगवी रहमाहुल्लाह ने लिखा है, एक अल्लाह दा वली जा रहा सी पैदल, दीपालपुरों ला लो तुसी, है तो अरबां दा इलाका ना, मैं मिसाल देन लगा। तो हुजरे तक उन्होंने गर्मी बड़ी लगी, तो अल्लाह ने क्या बदलीए मेरे यार ते छां कर दे। यार नूं यार दा दुख वेख के बर्दाश्त नहीं होता। अज तो यार मार ने ना, अज तो यार दे गलतियां नोट करते, खामियां नोट करते, उन्होंने जलील करते, उन्होंने भंडते ने अपनी अना कढ़न वास्ते, उन्होंने जलील करते हैं। अज तो यार तो इंजदे ने ना। तो जेड़े यार रब दा बन जाए तो अल्लाह ने क्या बदली छांक, वो उजरियों तुर पिया ना वली अल्लाह उत्ते बदल हो गया। तो पर राजोवाल जाके ना एक गुनाहगार बंदा नूं कहन लगा, जी जे थोड़ी जी मेहनत मेरी भी मैं नाल हो जावां तो तुहानूं कुछ तलाश तो नहीं, मैं छावें छावें तुरया जाऊँ। तुरना तो मैं अपने पैरों नाल, जिवें हाजी अशरफ साहब ठीक मोड़ों आए ने, मेरे पुराने बेली बजुर्ग, उम्र गुजर गई दीन की खिदमत च किस्टां दी, अल्लाह इन्हां दी मेहनत कबूल फरमाए। तो ये इस तरह के गुनाहगार बंदे नाल रल गए। उन्हें कहा वली अल्लाह साहब तुसी नेक बंदे हो तो मैनू नाल ला लो। उन्हें कहा है ताइतां असीं पढ़ीए, हड्डियां साडियां फुट गईयां ठंडे पानी च वजू कर कर, तो तू मुँह च कहना मैनू नाल ला, चल परा। हुण वली अल्लाह ने गल करती ना, तो अरश ते मतलब फरमांदे ने आलम आबद ज़ाहद होवे, ते मते आके मैं पढ़िया ओ जब्बार को हार सदा हवे, मत रोड़ देवे दुध कड़े।
وہ جبار ہے اللہ نو گل چنگی نہ لگی میاں صاحب فرماندے نے اچا نام رکھایا جس نے تے چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد تے ایویں نہیں کوئی اڑیا جدو میاں صاحب نے شعر پڑھیا نا وہ ولی اللہ دی مت جڑی سی نا کمانڈ چاہ گئی تے یار نے او گل کرتی جڑی یار نو پھبدی ہے اینو نہیں پھبدی یار نے او گل کر لی جڑی یار نو پھبدی ہے پر اس یار نو اے تکبر اونو پھبدا ہے ہن یار نے کہہ لے تائیتاں اسی پڑھیے محنتاں اے مشکات چ لکھیا ہے تے اے محدث کا جوی کری جاندا ہے چل پراں اللہ نے کہا بدل نو چل ذرا اے گناہگار تے ہو جا تے جدو گناہگار تے ہویا تو ولی اللہ ویکھے تے اس روڑ دے تے سجدے پہ گیا ولی اللہ پھر آکڑ مزاج نہیں ہوندا فوراً رب نال رجوع کر رہندا ہے اسی تے رب دی خیر وینے ہیں نا ولی اللہ نہیں خیر ویندا وہ فوراً سجدے پہ جاندا ولی اللہ سجدے تے جیڑا گناہگار جدے بدل چھان کر رہا ہے کہندا حاجی صاحب صوفی صاحب تسی میرے نال آ جاؤ اللہ نے وکھایا ہے کہ مینوں تکبر پسند ہے اپنی ذات واسطے جے کوئی زمین تے بندہ تکبر کرے شیطان نے اکرم میں کیا ساری زندگی دی لعنت پہ گیا میری اکثر تقریراں تسی ویکھیاں میں کہنا ہونا ہے میرے اگے جننے بیٹھے سب تو زیادہ میرے تو نیک بیٹھے نے کیوں کہ میں کیوں نہ کہاں کیوں اتھے تے اللہ جاندا یوسف علیہ السلام وقت دا نبی ہو کے کہہ رہا توفانی مسلمن و الحقنی بالصالحین اللہ جدو یوسف نو ماری تے مسلمان رکھ کے ماری نبیاں دا ایمان بے مثال ہے انہاں دے ایمان تے شک کرنے والا کافر ہو جاندا بندہ پر انبیاء دا ایمان دا معیار ہن اینی تشریح کرن دا مقصد ہے کہ اے جمعہ تے صرف میرا ایک ڈکار ہوندا ہے میں 5-5 4-4 7-7 گھنٹے بولنا اللہ دی رحمت نال اور مینوں اکثر مولوی 500 وراں پوچھدے نے یار پتہ نہیں کیویں بولدا ہے کئی بندے وہ آکھن گے یار پتہ نہیں کی کھاندا ہے تے جڑے میرے نال بیٹھ کے کھاندے نے انہاں نوں پتہ میں کی کھانا یہ تو اللہ نوں پتہ ہے یہ جڑے میرے نال بیٹھ کے کھاندے نے یعنی کہن دا مقصد لوکی گیس لاؤندے رہندے میں تانوں ابتدا چج ایک گل مناونی ہے جدوں میں ہاتھ دا اشارہ کراں تے درود دی چھال آوے تے مولوی میر ہو جاوے تے تہاڈا سائیں بھلا کرے گا میں میر ہو جاواں گا تے کیوں جی تانوں کوئی تراس تے نہیں چلو پیسے والا میر نہ کرو کیونکہ مولوی میر ہون تانوں ویکھ نہیں سکھاوندے تے تسی ثواب والا ہی میر کر دو مینوں آواز نہیں جا رہی چلو چلا تسی ثواب والا میر کر دو جنہ تانوں ساریاں نوں ثواب ملنا نا درود پڑھن دا اونا مینوں کلے نوں مل جانا ہے کبھی میں تاڑے دے پال پور آیا اینے کو ثواب دا تے حقدار ہے نا تھوڑا نیواں رکھنا ادھر رکھ یار نیواں کر جلدی کر چلو بس ٹھیک ہے چلا دے اے ثواب تسی مینوں دینا ہے تے میں پھر اگے چلنا ہے تے یار بندے نوں ثواب دین لگے رب نہیں جے کنجوسی کردا تے تسی جے میرے نال تامن کر لو نیکی چ تے مینوں ہی ثواب لب جو پتر گوڈے نہیں پھڑی دے مسجد جمعے چ خاص کر کے نہیں پھڑی دے ہاں بالکل جمعے تے بالکل نہیں پڑھنا اے تسی عبادت چ بیٹھے ہو ساڈے پنجابی لوگ بڑے جاہل نے کئی وہ سمجھدے نے جڑا خطبے دی تقریر ہے نا یہ جمعہ نہیں ہے اور یہی تے وہ دو فرضاں دی معافی چ اللہ نے خطبہ قرار دیتا ہے تے اصل چ اسی پنجابی چ تہاڈے نال گلاں کرنے جمعے دے وچ تہاڈی زبان پنجابی ہے نہیں تو میرے نبی عربی چ خطبہ دیندے تقریر کردے سی ہے وہ بھی تقریر ہی ہے مگر انہاں دی زبان عربی سی لوکاں دی زبان عربی سی ہے جو میں بیان کر رہے ہیں بھی عربی ہے مگر عربی دی ٹرانسفر کر کے تے میں تہاڈے تک پہنچا رہا جڑی تہاڈی مادری زبان ہے تے اس واسطے جمعے نوں عبادت سمجھیا کرو اے جمعہ جڑا شروع ہو گیا نا جڑے پہلے آ گئے ثواب انہاں نوں جمعے دا مل رہا تے جڑے جماعت چ رلنے نے نا وہ صرف ایک فرضاں دا ہی ثواب لبنا اہتمام نال جڑا جمعہ پڑھن گھروں آندا ہے نا اونوں اجر ملدا ہے جویں تسی اہتمام نہ آیا جے ویکھو جگہ نہیں ہےگی اللہ قبول فرما لوے
ایک تو گھڑی کوئی نہیں لایا گھڑی لا کے دیں جا ایک ٹائم پیس لاؤ یہ مسجد چ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار نہ پیار کرنے والے ہوں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہوں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار نہ پیار کرنے والے ہوں میرے کملی والے محبوب نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہوں عرض کرنا چاہ رہا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہو مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والے ہو ذرا پیار نہ بات سمجھانا چاہ رہا ساؤں ذرا تیرے سامنے نقشہ بننا گا جدو میں درود واسطے ہاتھ نہ بھی کراں اشارہ تے درود دی چھال لاوے تے برکت بہ جاوے اس مرکز دے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قسمیں تسی درود پڑھیا تے ٹھنڈ پہ گئی ہے اللہ قیامت نو میرے نبی دے ہاتھاں چو حوض کوثر دی کھنڈ منہ چ پا دے وے تے جیڑی اس کھنڈ دا لذت ہے دنیا دی کسے شوگر مل نے پیدا ہی نہیں کرنی ہے جیڑی وہ لذت شہد نالوں مٹھی تے دودھ نالوں چٹی تے نبی پاک دے ہتھاں نال پینا ہتھ کیڑے نے لکڑی نو لگے تلوار بندا ہے پانی نو لگے دودھ بندا ہے ام محبت دی بکری نو حضور دا ہاتھ لگ جاوے 18 سال دودھ دی سبیل لگ جاندی ایڈی شان والے یدین پاک نبی پاک دے ہاتھ کوئی عام ہاتھ تے نہیں نا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اللہ نے شان ہی بڑا بخشیا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والو جمعہ امت نو پیغام ہنداوے کیونکہ کئی جمعے دے مناظری پراؤنے ہوندے نے کئی 8 دنوں دے پراؤنے وچ آئے ہوندے نے کیونکہ ساڈے مسلماناں چ کیٹاگریاں بن گئیاں کوئی 5 ٹائم دا رب دا پراؤنا ہے کوئی 8 دنوں دا پراؤنا ہے کوئی سال دا پراؤنا ہے کوئی پوری زندگی چ ایک وار پراؤنا ہے کوئی مرگ دا پراؤنا ہے کوئی ویرا جنازے دا پراؤنا ہے کوئی جناب اعلی رشتہ داری دا پراؤنا ہے کیونکہ سر رب نو مناون واسطے وی کیٹاگریاں رکھیاں نے اسی رب نو مناؤن لئی بھی ٹائم رکھے نے 8 دن ہی جانا ہے کوئی سال بعد جانا ہے کوئی مہینے بعد جانا ہے کوئی آندا مرگ تے جانا ہے تے کئی الو ایسے نے اگر مرگ تے مولوی گل دسے تے مگروں کہندے مولوی جی بندے آ گئے نے تے اگے کڑے ڈنگر کھڑے نے اگے بھی تے بندے ہی کھڑے صرف انہاں نو اللہ رسول دی گل چنگی نہیں لگتی کہ کوئی گل کام دی نہ مل جائے جناز کام چ بندے بول پیندے او بولدے نے کہ نہیں بولدے سہی انہاں نو خرے کنی کو چھتی ہوندی ہے پر انہوں پتہ نہیں جیڑا مریا ہے یہ ساڑھے تو بھی بہتا بیزی سی پر وہ دی آکڑ پچ گئی ہے اللہ نے کہا تیرے کام وچے رہ گئے میاں صاحب فرماندے نے بس کر میاں محمد بخشاؤ موڑ قلم دا کوڑاؤ وہ دنیا دے کام تے مکنے نہیں تے ورکا رہ گیا تھوڑا اے دنیا دے کام نہیں جے مکنے انسان دی زندگی مکنی کدی مکے نے تندے آپ بڑھے ہو گئے نے بابے انہوں نے پوچھو بابا میں تیرا مرنو جی کردہ انہیں آہا تیرا پیو مرے تیرا دادا مرے تیرا بابا مرے میں کو مرا میں نے تو یہ کام ہی پڑھے صحیح گل ایتھے کسی بڑھے نو پوچھ لیا جمعے تو بعد بابا تیرا مرنو جی کردہ بابا تینوں کئی گلاں سناؤں گا پوت میں اپنی تیوے ہونی ہے ہجے میں پرستر کراؤنا ہے ہجے میں بوا لاؤنا ہے وہ بولو دے صحیح کہیں دے نے کہ نہیں انج کہیں دے وہ بندہ نہیں مرنو جی کردہ کسے دا تے میرے سجنوں اپنا ایمان بنا لو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں سب تو عظیم رشتہ کلمہ داوے میرے نبی فرماندے نے خیرکم لے اہلی تاڑے جو بہترین ہوئے جڑا اپنے اہل و عیال نہ اچھا سلوک کرتا ہے اہل و عیال دے رشتے اندے اندر عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ماسی بھی ہوندی ہے تائی بھی ہوندی ہے چاچی بھی ہوندی ہے پھپھی بھی ہوندی ہے دادی بھی ہوندی ہے دادا دادا نانی نانا رشتے داریاں دے سارے رشتے جمع کر لو تے میں کہنا سارے رشتیاں تو افضل رشتہ لا الہ دا ہے
جڑا رشتہ میرے نبی نے بنا دیتا ہے، اور جس رشتے تے صحابہ نے میرا اپنیاں آڑتاں ون لیاں، دکاناں ون لیاں، مکان ون لے، عرض کرداں تے پال پوری آؤ، حج تو کلمے دے رشتے نو کی سمجھی آئے؟ ربا کی نیری چل گئی ہے، تیری خلقت تینو بھول گئی ہے، ربا کی نیری چل گئی ہے، تیری خلقت تینو بھول گئی ہے، تیرے نبی دی امت رول گئی ہے، بچ قصور دے لوکاں ویکھیے، کچرے تے زینب رول گئی ہے۔ اگر نیری چلیے خلقت رب نو بھلی نہ ہوے، 7 سال دی بچی قصور دے روڑی تے کدی نہیں رلنی سی، 4 سال دی بچی مردان دے اندر کدی بھی نہیں رلنی سی۔ لوگ میں کل ٹی وی تے دیکھے ہاں، انڈیا دے اندر 8 مہینیاں دی بچی دی عزت لٹی گئی۔ 8 مہینیاں دی کی عمر ہوندی ہے، ربا کی نیری ہن تے اللہ جاندا اس گندی دنیا چ رہن تو ڈر ہوندا ہے، میرے مالک ایمان سلامت اتھوں چلے جاوے۔ ویکھو نا جتھے انسان دے روپ چ درندے سڑکاں تے آ جان، شہراں تے بستیاں دے اندر آ جان، لوگ جس دن دا واقعہ سنن دے ٹی وی دے اتے مختلف او منظر یاد آ گیا میرے نبی دا، آپ دے یار جا رہے نے غزوہ دے اندر، رستے جے جنگل آ گیا، کہندے نے درندے چرندے اج نبی محمد دے غلاماں نے اتھے رات ٹھہرنی ہے تے اج جناب جی تسی سارے تو ہجرت کر جاؤ۔ اس دور دے چرندیاں درندیاں نے اپنے بچے جناب اعلیٰ منہ چ لے میرے محمد دے غلاماں دے کہن تے جنگل ویلا کر دیتا۔ ایک قصور چ خنزیر گزرے آئے، ایک مردان چ خنزیر گزرے آئے، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے جدا نام لئیے درندے چرندے جنگل ویلا کر دیندے سی۔ ایتھے نبی محمد دے غلاماں نے اج رات گزارنی ہے، پر اج ناصر مدنی کیوں نہ روے، دل خون دے آنسو روندا مسلمانوں، اے امت دا حال بن گیا ہے۔ امت دیاں بیٹیاں نبی دے کلمہ پڑھن والیاں تو محفوظ نہیں۔ میں سوال کراں گا، اج چاچے دے پتر کل چاچے دی عزت محفوظ نہیں، اج مامے دے پتر کل مامے دی عزت محفوظ نہیں۔ اج لوگ ذرا دھیان کرے، اج میں ویکھیا پانجیاں کل مامے دی عزت محفوظ نہیں، بھتیجیاں کل چاچے دی عزت محفوظ نہیں، ہمسائے کل ہمسائے دی عزت محفوظ نہیں، ویرا ملازم دی عزت اپنے مالک کل محفوظ نہیں گی۔ ایک وقت سی جدوں نبی دا سچا کلمہ پڑھن والے سن، انہاں لوکاں دی آواز سن کے چرند پرند جنگل ویلا کر دیندے سی۔ آج گلی گلی ایک دوجے دی عزت دے دشمن، ایک دوسرے دی عزت دے دشمن نے وہاں دی بستی ہوئے میں سکون ملے تے میرے نبی فرماندے نے انج کعبے نو ہاتھ رکھ کے دیوار نو کہندے نے بیت اللہ تیری شان بڑی ہے، تیری عزت بڑی ہے، پر بیت اللہ تیرے نالوں زیادہ اللہ رسول دے نزدیک ایک مومن دی عزت زیادہ ہے۔ اج کی نیری چل گئی ہے، پرا پرا دی عزت دا دشمن۔ بیجا میں ویکھدا پیا کوئی فیس بک دے تے پرا دیاں گلاں اپلوڈ کری جا رہا ہے، کوئی فیس بک دے تے اپنے امام دیاں گلاں اپلوڈ کری جا رہا ہے۔ اور میرے لوگوں کی تانوں بن گیا ہے، اسلام نہیں جے پڑھیا، میرے محمد نو نہیں جے پڑھیا، میرے نبی نے تے فرمایا عبداللہ آج خیر آئے ہیں، کہندہ سونے میرا بابا عبداللہ بن بھئی تاڑا بڑا ہی گستاخ، میرا دل کردہ میں انہوں مار دے ماں اجازت دی تاڑی لوڑے۔ آپ فرماندے نے نا پترو انہوں مارنا نہیں، مکے دے کافر مدینے دے منافق کہنگے محمد اپنے ساتھیاں نو مروان لگ پہ ہیں۔ ایسی ایمان میرے مصطفیٰ تسی کلمہ پڑھ کے دسو آج پورے مسلمان ایک دوسرے نو ذلیل کرن تے تلے نے کہ نہیں تلے؟ شریک بازی چ پوری دنیا تے میرے نبی دی امت دا تماشا لگن دیا۔ بیٹا باپ دا دشمن بن گیا ہے، باپ بیٹے دا دشمن بن گیا ہے، پرا پرا دا دشمن بن گیا ہے، محلے دار دا دشمن بن گیا ہے۔ لوگوں علماء کرام نو
اے جناب قدم اٹھانا پینا ہے ہنگامی طور تے ہر مسجد دے اندر جمعہ دے موضوع اے رکھنے پینے نے کہ اگر تسی اس معاملے تے چل نکلے نیز تے نکلے تے پھر اللہ دی مدد نہیں تانوں مل سکتی، کیونکہ رب بندہ ہے جڑا میرے بندے نو ذلیل کرتا ہے میں عرش تے آسمان تے قسم کھا لینا ہے اس وقت تینوں موت نہیں دواں گا جب تک تینوں ذلیل نہ کر دواں۔ آج ویکھ لو جو کچھ ہو رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سنو ذرا قرآن، اللہ پاک دا قرآن اندہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی دے کماں چ تعاون نہیں کرنا۔ اللہ جیسی نہ کری، اللہ کہندے میں پرہیزگاراں دیاں صفاں چ لکھ دیواں گا۔ کنہاں دیاں صفاں چ؟ پرہیز تقوی والے لوگاں دیاں صفاں چ۔ کڈا سودا سستا ہے، کڈا سجدہ ایک تیتاں پڑے تے تقوی ملدا ہے تے ایک بندہ برائی دا ساتھ نہ دوے، رب بندہ تینوں بھی پرہیزگاراں چ لکھ دواں گا۔ اللہ سانوں بھی پرہیزگاراں چ لکھ دوے، کہو نا آمین۔ اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ مسلمانوں میرے بھائی اشفاق وٹو صاحب گلشن مکہ والے گل بڑی ایمان والی، توجہ میرے وال، اللہ تاڑی عمر چ برکت فرمائے۔ جتھوں جتھوں دوست احباب چل کے آئے جے، میں تے فقیر ہوں گناہگار ہوں، تو منا جی اپنے رب دے دین واسطے آیا ہے۔ سنو ذرا دھیان نہ، بڑا میں پیغام لے کے آیا ہے، مشن بنا کے آیا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والوں، ادھر حیدر کرار کڑے نے مالک غنیمت دے اندر حاتم طائی دی بیٹی نو لے کے آ رہے نے، جوان مرداں چ جوان تھی کھڑی ہے، کملی والے محبوب دے یاراں دے اندر بے پردہ ایک تھی کھڑی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والوں، اج تیرے میرج جالاں دے اندر کرسیاں دے تے ویرا برکے تے نقاب آ گئے، تیریاں گڈیاں تے ویرا کور آ گئے، لوہے دی چیز نو کور نہ ٹکدا میں کرسیاں دے تے کور ڈال دیتے کہ کرسی نو پردے دی لوڑ ہے۔ مینوں ذرا سوال دا جواب دیویں، تیری بیٹی نو پردے دی کوئی ضرورت نہیں گی، تیری بیوی نو پردے دی کوئی ضرورت نہیں گی۔ ویکھو نا پاکستان چنگی ہنیر آ گیا وے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اج لوگوں گلی بازار جا کے ویکھو نا جو ماحول بنیا مسلماناں دا، اج گھراں دے گھر کیوں اجڑ دے پینے، کیوں لڑکے تے لڑکیاں اللہ جاندا ہے ایک دوسرے دی عزت دے دشمن بنے نے، اپنے ابو دی داڑھی دی عزت دے دشمن بنے نے، اپنے باپ دی پاگ دی عزت دے دشمن بنے نے۔ کیوں بنے نے؟ ادھے چ تیرا بھی کردار شامل ہے۔ عرض کردہ تاڑی تو ہتھاں نہ وائی دیئے، آ تینوں میں دسا میرا نبی کون ہے؟ حاتم طائی دی بیٹی سامنے کھڑی ہے، جوان مرداں چ جوان تھی کھڑی ہے، کملی والے دیاں اکھاں ڈول پئیاں، فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ، آقا تاڑے منکر دی دیئے، تاڑے دشمن دی دیئے، جنگاں چ سب کو جائز ہوندا وے، میرے نبی دیاں اکھاں ڈول پئیاں، فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ۔ انج سرکار نے کالی کملی اتاری ہے، میرے نبی کریم نے حاتم طائی دی بیٹی دے سر نو نہیں ویکھیا کہ پلید سر ہے، میرے نبی نے اپنی چادر اتاری ہے، فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ، آقا تاڑے منکر دی دیئے، میرے نبی نے کالی کملی اتاری ہے۔ آپ فرماندے نے پترو، تھی کافر دی ہوئے، تھی مسلم دی ہوئے، تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، انج کالی کملی اتاری ہے اور کافر دی تھی دا سر کجے آوے کیویں نہ کجے۔ میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دا پردیس یاد آ گیا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والوں، آل طہار نو ماننے والوں، کملی وکاش کتے قصور دے درندے نو پتا ہوندا جس نبی دیاں نعتاں پڑھنے اس نبی دا کردار کیے، کافر دی بیٹی دا سر کجدا پیاوے اور میں مسلم دی بیٹی 7 سال دی معصوم بچی نو پوری دنیا تے مسلم امت مسلمان دا تماشا بنان لگا وے۔ اس ظالم دا اپنا فعل پوری دنیا تے میرے نبی دی امت رو پئی۔ لوگو میں کہنا ہے زینب بچی بھائی امین انصاری دی نہیں، اے ناصر مدنی دی بیٹی ہے، اے دیپال پور دی بیٹی ہے، اے کاڑے دی بیٹی ہے، اے قصور دی بیٹی ہے، اے پنجاب دی بیٹی ہے، اے پاکستان دی بیٹی ہے، اے پوری امت مسلمان دی بیٹی ہے، میرے محمد دی روحانی بیٹی ہے۔ لوگو میں کیویں تیرے جمعے چے اج نقشہ اس معاشرے
معاشرے دا بیان کراں، اس زینب نے ہندو روا دیتے، اس زینب نے سکھ روا دیتے، اس زینب نے یہودی روا دیتے، اس زینب نے پارسی روا دیتے، اس زینب نے مسلم روا دیتے۔ اس مسلمانہ دیاں بچیاں تو لوگوں میں تیرے سامنے کیویں نقشہ بیان کراں۔ میرے کملی والے محبوب نو ماننے والو، 72 سال دا بابا ہن ویرو دنیا دے اندر ایک دھی دنیا تو چلے گی۔ بابا دالتاں چ رو رہا وے، تھانیاں چ رو رہا، گلیاں چ رو رہا ہے۔ لوگ عرض کرنا چاہ رہا میں ایک زندہ لاش و بندہ تریا پھردا ہے۔ بھائی امین انصاری نہ زندیاں چوں نہ مویاں چوں میں ایک مت مویاں تو بدتر زندگی گزار رہا وے۔ لوگوں تینوں مینوں نیند آوندی ہے جدوں تی روڑی تے پئی نظر آوے، کلیجے پھٹ جاندے نے، کلیجے ہائے مولا قیامت کیوں نہ خیم ہوگی، زمین کیوں نہ پھٹی۔ اس معاشرے دے لوکاں چ اتنی درندگی آ گئی ہے۔ قرآن کہندا ولا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہیں جانا۔ یہ درندی کدھروں آ گئی؟ اے میرے مالک، دنیا دے اندر لوگ کتنے درندہ صفت بن گئے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مینوں زینب بھول جائے گی، تینوں زینب بھول جائے گی، پر لوگوں آسمان نہیں بھولنی۔ جڑی ماں کھلونے لے کے مدینے آئی ہوئے گی، بیٹی نے کیا ہوئے گا امی جی مدینے شہر تو میرے کھلونے لے کے آیا جے، وہ ماں نہیں بھولے گی۔ اللہ جانتا جدو ظالم درندہ ہو، میں کہنا ہونا خنزیرہ ہو، وہ بگیارہ ہو، تینوں پتہ نہیں کس بیٹی نو دھوکھا دیتا ہی کہ تیری امی نو ملا لیا ماں۔ جس نبی نے بچیاں دے بارے کیا ہے کہ سکی ماں سکا باپ اپنے بچے نو جھوٹ کہہ کے ورگلا کے بلا نہیں سکتا کہ آ تینوں چیجی دے واں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ماں جھوٹا کہے کہ چیجی لے لاؤں تے نہ دے وے، بچے دا دل ٹوٹ جائے گا، اعتماد مک جائے گا۔ جڑا بچے نو دھوکھا دے وے، میرے نبی آندے او ماں باپ جھوٹیاں دی صف چ لکھیا جائے گا۔ میں کہنا کاش تو مدینے والے دی زندگی پڑی ہوندی ظالماں، تو دنیا دے اندر پوری امت دے میں لوگ جنہیں دن قاتل نہیں لبا، میں تقریر چ دعا کردا رہا ہیں مالک کتے مسلمان نہ ہوئے، اللہ مسلمان نہ ہوئے، پر لوگ نکلے آئی مسلمان نہیں۔ انا للہ، یہ ساڈیاں کمیاں نے۔ اسی مولوی اپنے سیرے معاملہ لینے ہیں کہ کاش اسی امت دی تربیت کیتی ہوندی، کاش اپنے نبی دا دین دسیا ہوندا۔ میرے نبی نے فرمایا بچے نو جھوٹ نہیں بولنا، بچے دے اعتماد نو ٹھیس نہیں پہنچانی، انہوں ماں دا بہانہ لے کے ورگلا کے لے گیا۔ اللہ جاندا ہے کچرے تے پئی ساری دنیا نے ویکھیے، پر جتھے زینب روئی ہوئے گی یا رب ویکھیا ہے یا زینب نے ویکھیا ہوئے گا، کہندی ہوئے گی اج روندیاں نے تیریاں جائیاں، ہن آجا امرانیے، اج روندیاں نے تیریاں جائیاں، گھر آجا امرانیے۔ ماں نے کھلونے لے کے آئی ہوئے گی، دھیان کریا جے لوگ بیگ کھولیا ہوئے گا، ماں کیا ہوئے گا اج آ گئیاں تیریاں بازیاں، آ کھیڑے زینب رانیے، اج آ گئیاں نے تیریاں بازیاں، آ کھیڑے زینب رانیے، اج رودیاں نے تیریاں بہنا، اج رودیاں نے تیریاں بہنا، ہن آ جا تیے رانیے، کتے تیریاں جائیاں جمیاں، کتے تیریاں جائیاں جمیاں۔ کالج بھیجن لگیا ڈر آندا ہے بیٹیاں کتے نہ جی رستے چ کسے خنزیر دی چھان چ نہ آ جاون، بیٹے سکول بھیجن لگیا ڈر آندا ہے۔ اس معاشرے چ عزت مند نو تے ویرو ڈر لگن لگ پیا ہوئے۔ میں جناب جی میاں شباز شریف صاحب نو بھی کہاں گا
سانو پلاں تے سڑکاں دی تد ضرورت ہے جے کدی سڑکاں تے پلاں دے تے چلن والیاں عزتاں محفوظ ہون تو مارننگ شو نو نہ بھی بند کر دے 7 سال دی بچی 8 سال دی بچی مارننگ شو دے اندر سحر لودھی جیسا اللہ عمر چ برکت فرمائے سحر لودھی جیسا بغیرت پوری قوم دیاں بیٹیاں نو ڈانس چ نچا رہا ہے ورزش کرا کے وکھا رہا لڑکیاں کولو شرم کرو اے درندے زینب نو لٹان دے جے اے درندے زینب دے دشمن جے اے درندے لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں دے دشمن میں کہنا میاں صاحب جس دور میں لٹ جائے شریف کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی جس دور کے سلطان جس دور میں لٹ جائے شریف کی کمائی اس دور کے شریف سے کوئی بھول ہوئی ہے میاں صاحب بچیاں تے سب دیاں سانجیاں نے کدی تو ٹی وی دے چینل بند کرا دے میری قوم دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ ہو جائے میری قوم دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ ہو جائے میرے محمد دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ ہو جائے لوگ دل خون دے آنسو رو رہے ہیں اج روندیاں نے تیریاں جائیاں گھر آجا اماں رانیے کتے تیریاں جائیاں جمیاں کنہ دے ہاتھ واگائیاں کتے جمدیاں نے میرا ماں نو پتہ نہیں سی میری پریورگی تھی لوگ زینب میری آنکھاں چو نکل دی نہیں میری پریورگی تھی ماں کیا آوے گا انہوں ڈولے پاواں گی پر لوگ تیاں کتھے جام دیئے نصیب رب کتھے لکھ دیندہ ہے ڈپال پر جام دیئے کراچی لکھ دیندہ وے کتھے تیریاں جائیاں جمیاں کنہ دے ہاتھ واگائیاں لوگ میں کئی بیٹیاں دیکھیاں جڑیاں دکھ سہ کے بھی ابو نوں دس دیاں نہیں کتے میرا بابا پریشان نہ ہو جائے اپنی ککھاں چ سڑ کے مر جان دیاں نے پر کدی ماں پیانو دس دیاں نہیں کتے تیریاں جائیاں جمیاں کتے تیریاں جائیاں جمیاں کنہ دے ہاتھ واگائیاں اج روندیاں تیریاں جائیاں سن آجا اماں رانیے لا جاندہ کدی میری تقریر ایک موبائل چلے کے میرے جا لگے کھلویں جدو اللہ جاندہ زینب بھی کیا آوے گا اللہ جاندہ وے بابل میریاں گڑیاں تیرے مل رہ گیاں لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گیاں ایتھے مکان کرائے لے آوے میں بیٹیاں نو اینا قریب تو سمجھے آئے اینا قریب تو پڑھے آئے اللہ جاندہ گلے جے ہلا دینا گل کر کے گل سنیا جے میں بڑی قریب تو بیٹیاں دی زندگی پڑھی ہے اور پریکٹیکل پی ایچ ڈی دے اندر لوگ میں بڑیاں چیزاں پریکٹیکل کرنا توجہ میرے وال گل سنیا جے میں بڑے معاشرے نو قریب تو دیکھتا رہنا ہے فوکس رکھ دا معاشرے تے بولن واسطے اللہ جاندہ تیان کریا جے گل بڑی وڈی کرن لگا ہے ایتھے مکان کرائے تے لے آوے مینوں دسو نا سجنوں میرے پائی وٹو صاحب دا مکان کرائے تے لے آوے 10 سال محلے چ روے چھڑنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے اوے بندہ ویرو کالج پڑھے آوے آخری پارٹی ٹیچر دین او دیواراں چھڑنیاں مشکل ہو جاندیاں او ڈیکس پلنے مشکل ہو جاندے اے بیٹیاں بابا جی اشرف صاحب کیسیاں نے 20 سال دیاں محبتاں چھڑن لگے میں کئی وراں سوچنا مالک انہاں جگرا کڈا وڈا دتا ہی اپنے بابے دیاں گڈیاں چھڑ کے تر پیندیاں نے ماں دیاں لوریاں چھڑ کے تر پیندیاں نے اپنیاں سہیلیاں بھل کے تر پیندیاں نے کتے تیریاں جائیاں جمیاں کنہ دے ہاتھ واگائیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے
वल रह गईयां। गल ही बड़ी वड्डी है, ध्यान मेरे वल। और मेरे पुत्रो मेरे हाथ जुड़े जे, अज तो बाद जुमे च इरादा कर लो, किसे ज़ैनब दे बाप नू रुआना नहीं, किसे ज़ैनब दी मां नू रुआना नहीं, किसे ज़ैनब दे वीर नू रुआना नहीं। ओ लोग ओ भरा ज़ैनब दा कसूर दी सड़क ते किवें फिरेगा जिदी भैन दी लुट्टी इज्जत खरूड़ी ते पई होएगी। आओ मेरे बच्चों जरा ध्यान करो, जेड़ा ज़ैनब दी खातर दीपालपुर रोड ब्लॉक करे, गड्डियां दे शीशे तोड़े, स्कूल ना भी तोड़े, गड्डियां दे शीशे तोड़े, हस्पताल साड़े, उन्हां नौजवानों नूं मेरा पैगाम है। और मैनू दसो ना, अपने मोबाइल भी कदी वेखे डाकू आओ, एक ज़ैनब दा डाकू लभन लई तू गड्डियां तोड़ दित्तियां, एक ज़ैनब दा डाकू लभन वास्ते हस्पताल साड़ दिते, एक ज़ैनब दा डाकू लभन वास्ते सरकारी मलाक साड़ दित्तियां, तू पुलिस वाले ना जी कुट दिते। पर मैनू एक जवाब दवी, तेरे मोबाइलों च कितनियां ज़ैनबां दे नंबर, वो किसे दी ज़ैनब नहीं जड़ियां तेरे मोबाइलों च ने, वो किसे मां दे चिट्टे तालियां दी इज्जत नहीं, क्या वो किसे भाई दी खैरत नहीं, क्या वो किसे मां दी इज्जत नहीं। और दसो बजुर्गो, जेड़े 50-50 साल दे बाबे, 60-60 साल दे बाबे कसूर दे रोड ब्लॉक करके बैठे रहे, इन्हां नूं कैमरियां च क्लोज करके नासर मदनी दी तकरीर सुन के गिरफ्तार करके पुछो, तू अपनी ज़ैनब दा हक ते नहीं दिता, तू ज़ैनब दा हक दवान किवें आया है। जेड़ा अपनी ज़ैनब दा हक मारे, अपनियां बेटियां दे हक मारे, बोलो मारदे ने कि नहीं। ज़ैनब दे हक वास्ते ते ओ निकले जेड़ा खुद साध, ते डाकू कदी डाकू नूं फड़ सकदे। जेड़े मोबाइल च लड़की दी पिक्चर सैल्फी ऐड ना जी फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड जिदे विच ना जी वालपेपर स्क्रीन सेवर प्रोफाइल पिक्चर, जेड़ा खुद किसी दी लड़की नाल गल करे वो डाकू है। वो मेरी नज़र तो छुप सकता है, आसमान वाले दी नज़र तो नहीं छुप सकता, मेरी नज़र तो छुप सकता। आज दा जुमा रवायती जुमा नहीं, मैं पैगाम देना आया दीपालपुर दे नौजवानों नूं। नासर मदनी दा जुमा किते 5-10 सालां बाद लभदा है। मैं सजना नूं ना जी जुमा वादा कीता सी, वफा कर दित्ती है। तवज्जो मेरे वल, गल बड़ी वड्डी मेरे पुत्रों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, कल जड़ी पैगाम देना आया दीपालपुर दियां बेटियां मेरियां बेटियां ने, दीपालपुर दियां भैणां मेरियां भैणां ने। ओ मेरे बच्चों जरा गल सुनने वाली है, बड़ी वड्डी गल करना चाह रहा है। किथे तेरियां जाइयां जमियां, किथे तेरियां जाइयां जमियां, किन्ना दे हथ वागाइयां। मेरे नबी करीम दे सामने हाजरा देखना, हातम ताई दी बेटी खड़ी है। अज मेरे मुहम्मद नूं अपनी ज़ैनब दा परदेस याद आ गया हो, अज मेरे नबी नूं अपनी ज़ैनब दा परदेस याद आ गया हो। ध्यान करिया जे गल बड़ी वड्डी कर लगा है। आप फरमांदे ने पुत्रों तुसी नहीं जानते, मेरी बेटियां ने मेरे लिए बड़े दर्द बर्दाश्त किए ने। मैं तेरे सामने नक्शा रखन लगा है, अल्लाह जानता वे पुत्र जनाबे अल्लाह जगीरा वंडांदे ने। ध्यान करिया जे ना, तियां मापियां दे दुख वंडा दिंदियां ने। नक्शा रखा तेरे सामने, ध्यान मेरे वल। अज तू बेटियां दी इज्जत दा खैर खान नहीं, अज तू भैणां दियां इज्जतां दा खैर खान नहीं, अज तू रिश्तेदारां दी इज्जत दा खैर खान नहीं रह गया। आ तेरे सामने नक्शा रख देना है, तेरे सामने तेनों समझ आ जाएगी। अज मेरे नबी दियां बेटियां बैठियां ने, कित्थे बैठियां ने? अम्मा खदीजा दे नबी ना बेकियां ने थोड़ा जिहा सालन भेज दिता है। नबी 3.5 साल भुख कट्टी होवे, अज सालन दा प्याला आ गया है। मेरा गल बड़ी वड्डी कर लगा मैं, मेरे नबी दियां बेटियां खामने ने। आंदियां मां खदीजा नी मेरी बेटियों, ताडे नानकियां ने थोड़ियां जिहियां रोटियां ते
थोड़े जे सालन भेजे ने। इंज मेरे नबी दियां बेटियां बैठियां ने। और सुनो जरा मेरे बुजुर्गो, मेरा नबी काफर दी धी दा कजे तुहाना पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जाण। एड़ियां जो तेनू बेटियां पैड़ियां लगदियां सी, जमदियां नू किसे टोच ना देंदा, जमदियां नू किसे नहर च रोड़ देंदा, ना कुछ देना पैंदा ना लैना पैंदा। पर एक मेरी गल याद कर लई, पुत कपुत हो जांदे ने, धीआं मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने, धीआं मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने, धीआं मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने। उधर 2 मिनट रोंदे ते चुप कर जांदे, इत्थों टैलीफोन आवे धीए तेरा बाबल अल्लाह नू प्यारा हो गया है। मैं वेख्या रात ही मुल्तानों तुर पैंदियां ने, रात ही वेलियों तुर पैंदियां ने। आ तेरा हुजरा दूर ते नहीं, रात ही तुर पैंदियां ने। सारा जग वीरा वेखते सही, ओ हुजरे दवान वाले पटियो गल बड़ी वड्डी है, ध्यान सुनिया जे जवेद बड़ा मंजर कशी कर जावांगा। रात ही तुर पैंदियां ने, सारे रात गड्डी चुप आवे, हियां रोंदियां आउंदियां ने। अल्लाह जानदा एडे दर्द ना रोंदियां ने, गलियां दे काखरवा देंदियां ने। हे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा असी उड बुड जान। हे बाबल तेरे नाल ते साडियां बहारां वसदियां सी, तेरे नाल ते साडे बेगे वसदे सी, तेरे हुंदियां कोई ना पुछे, मेरे मोहियां सानू कौन पुछे। पर एक मेरी गल याद कर लई, पुत्र ये मौला अली पाक ने दसिया मेरा मेरे नबी तो बाद सैयदा फातिमा 6 माह जिंदा रही, एक दिन भी मुस्कुराई नहीं वेखी। अज भी मैं वेख्या दीपालपुर दे अंदर। और सुनो लोग, खुदा दा वास्ता अज तो बाद मुस्लिम दियां बेटियां दे सके बन जाओ, अपनियां बेटियां दे सके बन जाओ। इन्हां बेटियां दे प्यार नू समझो, इन्हां बेटियां दे दर्द नू समझो, इन्हां बेटियां दियां हकीकतां नू समझो। सामने कह रही ने लोगों मंजर अली पाक कहंदे मैं एक दिन भी जन्नत दी रानी मुस्कुराई नहीं वेखी। लोग तवज्जो मेरे वल, अज भी दीपालपुर च मंजी पई होवे, पुत्र सीटां ला लैंदे ने, अब्बू दी मैयत पई होवे, पुत्र हुक्का पी लैंदे ने, अखबार पढ़ लैंदे पूरे ते। मैं वेख्या जद तक बाबे दी मंजी पई होवे तियां नू पानी नहीं लंघदा, बल्कि मंजी चुकन लगी है तियां बेहोश हो जांदियां ने। अल्लाह जानदा मैं मंजर देखे हुए ने, तियां बेहोश हो जांदियां ने। अल्लाह जानदा पुत्र यतीम होवन रोल खुल के भी पड़ जांदे। मैं गुजरां वाले एक जनाजा पढ़ा, मौलाना अब्दुल गफूर असरी रहमतुल्लाह अलैह दा। एक बंदा मेरे वल वेख के रोवे ते कहंदा जी तुसी क्यों इन्ना रोए, होर भी मौलवी खड़े। मैं कहा यार तेनू की लगे पुछन दी लोड़, कहंदा नहीं दसो खाड़े पै गया। मैं कहा यार मैं जदों दा आया मेरे यार दी मंजी को रोंदा ही कोई नहीं, कहंदे ना दा पुत भी कोई नहीं ते धी भी कोई नहीं। बस बुढ़ा बाप शवैब ते पुत कोई ना, पईयां तियां ही बकरियां चार दियां, बे औलाद दे जनाजे जाया कर, ओदी कबर ते निशानी रखाया कर, आउंदा जांदा कदी थवाई। बुढ़ा बाप शवैब ते पुत कोई ना, भैया तियां ही बकरियां चार दियां, भला शवैब दा नहीं से दिल करदा, चखा लज़्ज़त ऐस बहार दियां, उन्हों कौन पुछे तू की करदा, इत्थे मर्जियां रब गफार दियां, दर असल कीदे दे गंदियां ने, शाना समझियां ने किरदगार दियां, किते पुत्र दे मुँह नूं कोई तरसदा है, तू बेटियां बेटियां चाह देना, किते बेटियां दा कोई चाह रखदा, मुंडियां दी मेड़ बाह देना, किते तियां पुत्र नाले माल दौलत फजल करम दे भी बरसा देना है। ये अल्लाह दियां मर्जियां ने, ध्यान करया जे ना। अर्ज करना चाह रहा मैं, पुत्र यतीम होवन रोल खुल के भी पड़ जाते ने, पुत्र यतीम होवन लोगों के भांडे मांज के भी पड़ जाते ने। असल च धीआं यतीम होंदियां ने जड़ियां भरावां दे बुआं दियां मताज हो जांदियां ने। मैं वेखिया जे लोग दुनिया दे अंदर बेटी 10 बजे उठे भरजाई दी जुरत नहीं दबका मार जावे, पर जिदन दीपालपुर चो बाबा मर जाए अगले दिन भरजाई
आईयां दियां 6 बजे उठ के भांडे मांजने वाशिंग मशीन लाउनी ते बेटी कहंदी है क्यों कहंदी तेरी बादशाही अज दपालपुर दे कब्रिस्तान च सुती है टुर चले बाग दा महली पिछे गुलशन रहना खाली सब रुखा ने शोर मचाया नाल चिड़ियां ने चुरमट पाया अज मेरे जुमे तो बाद मेरी तरफों अपनियां बच्चियां नू प्यार देवी अपनियां भैणां नू प्यार देवी अपनियां बेटियां नू प्यार देवी ऐ वेख मेरे मुहम्मद दा प्यार वेख लो इंज मेरे नबी करीम दा प्यार वेख लन आंदियां ने अम्मा 3.25 साल दी भुख जरूर है प्यास जरूर है हड्डियां खान ते मजबूर चमड़े खान ते मजबूर आंदियां ने अम्मा सारियां बेटियां मेरे मुहम्मद दियां बैठियां ने आंदियां अम्मा जब तक साडा बाबा मुहम्मद ना खाए असी हाथ भी नहीं लाउणा या कर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां मापियां नू दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां मापियां दे दुख दी जद खबर दपालपुर आमदी मापियां दा दुख सुन पूरा नहीं सौंदियां तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां घंटियां दा सफर होवे सदी मन लैंदियां रातों रात तियां मापे घर पहुँच जांदियां मापियां दा दुख वे भुख मुक जांदियां मापियां दा दुख वे नींदां उड़ जांदियां तियां घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां सिंध दा एक बड़ा वड्डा वडेरा है हाँ जी मुरब्बे अपने बच्चों के नाम जमीन लाती एक कलौती बेटी है तहसीलदार दे कागजां च मरहूम लिख दी है कानूगो दे कागजां च मरहूम लिख दी है पटवारी दे कागजां च मरहूम लिख दी है मजिस्ट्रेट दे सामने बयान च मरहूम लिख दी है भरावां ने भैन मारती बाबे ने धी मार दी है मरहूम बेटी लिख दी है कुदरत मालक दी दिन आना ही आना है अजल दा पैगाम आना ही आना नासर मदनिया जे जुम्मा पढ़ा रहे हैं एक दिन आना ही आना है अज तेरे शहर का मेहमान एक दिन कब्रां का मेहमान बन जाना है ये दिन आना ही आना है ना अजल का पैगाम आ गया ना मेरा नाती सुनो जरा ध्यान ये सिंध का वडेरा फौत हो गया ये साथियों ने 4 पई चुकी है कब्रां नूं लै गए जदों कब्रस्तान पहुंची है हसबे रवायत खड़ी मेरे मुहम्मद ने रवायत शुरू की थी लैना देना वे ते दसो न एक बंदा खड़ा हो गया कहता मैं 30 लाख रुपया लेना है जरा ध्यान अज इको ही लफज बयान करना है बेटियां मापियां दे दुख नूं अपना समझदियां है अज मुसलमान क्यों बेटियां दा दुश्मन कलमे वालियां बेटियां दियां इज्जतां दा दुश्मन क्यों मुसलमान ज़ना कर रहा है क्यों किसी दी इज्जत नूं दागदार कर रहा है कोई रजामंदी ना कर रहा कोई जबरदस्ती कर रहा है ऐ तेनू मंजर दिखावां कौन बेटियां ने अल्लाह जानदा जनाजे च 5 मुरब्बियां दा एक एक पुत्र मालक है 5 मुरब्बे 5 पुत्रां दे नां है जिन्हां ने वीरा जनाबे आलम बाबे दे कोलों जमीन लिखाई है कोई जनाजे च बाहर नहीं निकलदा पिया अल्लाह जानदा वे ओ आंदा मैं 30 लाख रुपया लेना है जे मेरे बाबे दा ना जी कर्जा है मैं बाबे कोल कर्जा लेना है ना ते 30 लाख रुपया कोई देवे फिर जनाजा पढ़ा देना है मेरा कोई बंदा जनाजे दे अंदर
पुत्र बार सभा चों नहीं आ रहा, यदि मरी हुई धी दे कोल खबर पहुंच जाती है, पटवारी दे कागजां च मरी हुई, तहसीलदार दे कागजां च मरी हुई, कानूनगो दे कागजां च मरी हुई, मजिस्ट्रेट दे कागजां च मरी हुई, दुनिया दे कानून च मरी लिखी हुई। बेटी रो रही है, कहते ने अल्लाह वालिए तेरे बाबे दा जनाजा जनाजगाह च पिया है, अज एक बंदा जनाजा नहीं पढ़न दे रहा। कहन लगी दसो खैर ना, आंदा है नबी तेरे भरा भी जनाजे च खड़े ने, मैं 30 लाख रुपया लेना है, इस वडेरे को 30 लाख लेना है, जब तक कोई जिम्मेदार ना बने मैं जनाजा नहीं पढ़न देना। ये बीरा मोई धी तुर पई है, कदी कदी मरियां तियां भी तुर पैदियां ने, मरियां तियां भी तुर पैदियां, जड़ियां जिंदा मारियां तुर पैदियां ने, कागजां च मरियां तुर पैदियां ने, तसीले मरियां तुर पैदियां ने, पटवार खाने मरियां तुर पैदियां ने। इकलौती बेटी घरों चल पई है, आंदी है वे अल्लाह वाले मैं अपने बाप दी मरी हुई बेटी आई है, मैं अपने भरावां दी मरी हुई बहन आई है, मैं पटवार खाने च मरी है, मैं तहसीलदार को मरी है, मैं कानू खो तो मरी है, मैं मजिस्ट्रेट दे कागजां च मरी है, पर मैं उंज नहीं जे मरी। आंदी वे अल्लाह वाले ऐ मेरे मकान दी रजिस्ट्री है, ऐ मेरे मकान दी चाबी है, मकान दा मुल पवाला, मेरे बाबे दा 30 लाख कर्जा है, ऐ कर्जा उतार लैन मकान बेच दे, ते जे मेरा मकान सस्ता विके मैं अपने बच्चे गहने रख दांगी, अपने बाबे दा कर्जा उतार देवांगी। खियां कर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां, तियां कर मापियां दे अमानतां ने हुंदियां, एक दिन बाबलां दा वेड़ा छड्ड जांदियां। जे मंजर वेखना वे हजरत शुएब पैगंबर दियां बेटियां आदियां में बाबल क्यों रोए जवान बेटियां ने, सिकदा सबूरा कहदियां ने क्यों रोए ना, कहदियां ने बेटियों अज मेरियां अखां जवाब दे गईयां ने, अल्लाह ना करे ना करे ना करे बंदा दुकान तो आए ना ते वीरांदियां कवे पुत्रो मेरी एक लत जवाब दे गई है, एक मेरा हाथ जवाब दे गया है। बेटियां फोन करन लग पैंदियां मर जांदियां ने, रिश्तेदारां नूं फोन करदियां ने, अज मेरे बाबे नूं पता नहीं हो की गया है, अल्लाह ना करे मंजर किसे घर च ना आवे। आंदियां इंज कपड़े दा पल्लू पकड़िया ना, कहंदियां वे बाबर क्यों रोना है क्यों रोना, खान जड़े बंदे एवें नहीं बंदे कि पुत्र जगीरा मंडाउंदे ने धीआं दुख मनांदियां ने, इंज कपड़े दा पल्लू पकड़िया। अल्लाह पाक ने कुरान च एवें नहीं कहा, जदों औलाद दा जिक्र किया पहले बेटियां दा, यखलुकू मा यशाउ यहबू लिमन यशाउ इनासा व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलू मन यशाउ क़ीमा। बेटियां दा जिक्र रब कीता है, आंदियां वे बाबले रोन दी केड़ी लोड़ है, जे पुत नहीं ते की होया असी पुत बन के विखा देवांगियां। अजे भी मंदिर समझना लगे अल्लाह जानदा, अज भी बेटियां लोकां दे घरां च काम करके अपने अम्मा पियां नूं। मैं एक दिन फैसलाबाद बैठा सां, एडी को बच्ची किसे दे घर काम करदी, ओदे मां प्यो आए ओदी तनख्वाह लैके चले गए। मैं पूछया मेरी बेटी तेरी किन्नी सैलरी है, ते रोन लग पई, आदि मदनी साहब मैनू नौकरी करन दा ही पता है, उजरत मेरे मापे लै जांदे ए मेरे मालक, ये भी ते तेरी वाला करीब पतियां ने, ये भी हवा दियां बेटियां ने, ये भी आदम दियां बेटियां ने, ये भी मेरे मुहम्मद दियां बेटियां।
میرے مالک دنیا چلنا دے بھی دکھ دور کر دے انہاں دے بھی دکھ گر جدھر تیرے کار چے اج دیاں بیٹیاں کھم کر دیاں اوے عزتاں ڈنگنا تے دور دی گل ہے اوے اپنی نکرانی نو کول بٹھا کے کھواویں تے ناصر مدنی دے آنسو تے جملہ یاد رکھی جدو تیری نکرانی ٹیبل تے کھانا لائے تے کول بٹھا کے کھوانے اے سمجھ کے ایتھے میں باہر نکلا مینوں گڈی وجے میریاں بچیاں تے بھی تے نہ آ سکتے صرف اے جملہ یاد رکھے آندھی ہے مینوں نوکری کرن دا پتہ ہے حجرت میرے ماں پہ لے جاتے نے اے لوکو عورت ذات ہے ہی دکھا جوگی لوکو میں ویکھے ہے جمن تو لے کے مرن تک عورت نو دکھی دکھ دکھی دکھ دکھی دکھ ایک دکھ عورت دا مقدانی دجا تیار دجا مقدانی تیجا تیار سنو میری بیٹیوں میری بہنوں میرے بزرگوں آج پیغام لے جونا جمعہ داؤ تیرے کل میں جمعہ پڑھان نہیں ہوں آیا آج جمعہ دا درد بیان کرنا ہے کسے میری بیٹی دی عزت بچ جاوے کسے میری مسلم تھی دی عزت بچ جاوے کسے موبائل چا میری بیٹی دا نمبر ڈیلیٹ ہو جائے کسے موبائل چا میری مسلم فین دا نمبر ڈیلیٹ ہو جائے اور درندے ہو رضا مندی نہ لٹنے والا زبردستی لٹنے والا کنہ لٹ دے جڑے ماں پہ آواز تے دوزک اگے ٹھار بن جاندیاں نے جڑیاں ماں پہ آنی جنت جان دا ذریعہ بن جاندیاں نے تینو شرم نہ آئی تیرا تیان کرینا عرض کردہ منظر تیرے سامنے رکھ دا جا رہے ہیں اج میرے نبی کعبے دے اندر بیٹھے نے اج میرے نبی تے گندی اوجری کسے سڑ دیتی ہے ہاؤ مسلمانوں عزیزان من ایک بھائی مان نو گوجری سٹ گیا میرے نبی دے یار اجے 100 بھی صحابہ نہیں تے ماڑے ماڑے ساتھی آندے نے فاطمہ میرے ابو محمد تے کسے گندی گوجری سٹی ہے اور میرے بزرگوں اج بیٹیاں نو چم لیا جے نہ جاک اج جا کے گل نہ لا لیا جے سیدہ فاطمہ بہادر نبی دی بہادرہ بیٹی اٹھی ہے مکہ مکرمہ بیت اللہ دے اندر آؤ عزیزاں نے من پہنچ گئی ہے جھڑولے کمری والے محبوب دی بیٹی اینج کر کے میرے نبی تو اوجری پران کر دیئے اوجری پران کر کے میرے محمد دی بیٹی اینج نبی پاک دے موڑیاں نو عرض کرنا چاہ رہا تے آن میرے وال کل سمجھانا چاہنا ہے اینج موڑیاں نو ہاتھ پایا نا نبوت والے کندیاں نو سہارا دے کے ٹھایا نا تے اینج کر کے ہنسورون والی آنکھاں آدیاں نے ابو اے مکے والے نہیں جان دے میرے بابے دیاں کڑیاں اونچیاں شانوں نے میرے نبی نو تی جمن دا بزرگ اج مول پہ گیا ہے گاؤ جدوں بیٹی دلاسا دیتا ہے گاؤ میرے نبی نے گل نہ لایا تے متھا چم کے آندے نے او میری لاڈ فاطمہ او جگ جیوے او شالا جوانیاں مانے او میرا پیار فاطمہ او میرے دل دی بہار فاطمہ او بہادر باپ دی بہادر بیٹی فاطمہ او میری محسنہ کائنات دی پیاری غم خار بیٹی فاطمہ تیری ماں بھی غم خار تم بھی غم خار او تیرے سر تے شالا محمد دی چھان روے او میری لاڈ فاطمہ او میرے بانوی پیار دی نار فاطمہ او میرے علی دے گردہ شنگار فاطمہ او میرے حسنین دی ماں فاطمہ او میری خدیجہ دی نشانی فاطمہ اپنے بابے دی غم خار فاطمہ اپنے بابے دا لاڈ فاطمہ اپنے بابے دا پیار فاطمہ او محمد دے دل دی بہار فاطمہ اپنے ابو نو دلاسا دینو علی فاطمہ اپنے بابے دے غم چے شریک فاطمہ اپنے بابے دے دکھ چے شریک فاطمہ او شالا جیوے او جوانیاں مانے او میری لاڈ فاطمہ او میری آنکھاں دا چین تے قرار فاطمہ او میرے دل دی دکھ تے بہار فاطمہ او میرے دکھ دی شریک فاطمہ او میرا لاڈ فاطمہ او
دنیا چ میری ختیجہ دی تصویر فاطمہ، او میری غم خار دی تصویر فاطمہ، آندیاں نے بابا میرا رب تانوں دکھی نہیں کرے گا، کل بڑی وڈی امتحان میرے ول، انج میرے نبی دی بیٹی نے میرے نبی نو اٹھایا نا، دلاسا دیتا نا، اجے بھی سمجھنا آوے نا، آ تیرے سامنے نقشہ رکھ دوانا، عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے نبی دی بیٹی زینب ہے، عرض کردہ پہ میں نبی سن لو ذرا دھیان نال، حاتم تائی دی بیٹی دا سر میرا نبی گجے، امت دیاں بیٹیاں نو پیغام دے گیا ہے، امت دیاں بیٹیاں نو پیغام دے گیا ہے، کافر دی دھی دا سر میرے نبی نے کجے آئے، آج میرے نبی نو اللہ نے بدر دے اندر فتح دیتی ہے، سورۃ انفال ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، رب العالمین فرماندے نے کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، منتالے دوان والے عالم دینوں میرے بھائی بہاول داس دا جمعہ چھڑ کے حویہ یا صحابائے منتا والے تے طالب علموں کل بڑی سجنوں برید والی ہے، ذرا توجہ کرنا ہے اس جملے تے، آنی میری یہ پہنے تمہیں دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ، اے درد دا پیغام میں ذرا دھیان کرے آجے نا، جی میرے نبی کھڑے بدر دی خوشی ہے نا، میرے نبی نو اللہ نے ہزار دے فتح دیتی ہے، بڑیاں بڑیاں بدماشاں دے فتح دیتی ہے، بڑیاں بڑیاں لچیاں لپنگیاں زانیاں شرابیاں تے میرے محمد نو فتح دیتی ہے، اور لوگو اپنیاں شادیاں تے شراب دے نشے چاہ کے عزتاں لٹنے والا، اپنیاں شادیاں تے چنگرہ مارنے والا، شراباں پی کے یار دیاں یاریاں نبانے والا، اور جشن منانے والا، اے جشن دا لفظ اسلام دی تاریخ اندر نہیں گاؤ، جشن دا لفظ پوری سیاستہ دے اندر نہیں گاؤ، جشن دی کوئی عربی دکھلاؤ نا، جشن دی کوئی عربی دکھلاؤ نا، خواہو مذہبی جشن ہوئے، خواہو سیاسی جشن ہوئے، خواہو روایتی جشن ہوئے، خواہو ثقافتی جشن ہوئے، اسلام نے ایسا جشن دا لفظ ایجاد ہی نہیں کیتا، جڑے جشنہ چاج تیرا بیڑا گرک ہو چکے آئے، جڑے جشنہ دے اندر اج تیرا بیڑا گرک ہو چکے آئے، انہا جشنہ چے اگر جے ویکھنا ہوئے نا ذرا دھیان کرے آجے نا، مدینے چے ایک جشن پالٹی سی، جشن بہارا پالٹی سی، یوتھ فیسٹیول سی، سن لو مارننگ شو سی مکے چے، مدینے دے اندر میرے نبی جوانی دا عالم ہے، میرے عمر نبی دی عمر 23 سال 22 سال یا 21 سال ہوئے گی، مدینے چے ایک جشن بہارا پالٹی مکے دے اندر نبی ایک جشن بہارا یوتھ فیسٹیول شو مارننگ شو سی، جشن بہارا یعنی اتھے نچن والے آنے سی، تماشا لگنا سی، نچنے ٹپنے، میرے نبی کریم ایک نبی پہاڑی نہ ٹیک لا کے بیٹھے سالے لان، اللہ پاک نے اپنے نبی تے نیند تاری کر دیتی، اللہ نے اپنے محبوب نو اس شغل دے قریب جان ہی نہیں دیتا، تے یار پوچھ دینے کیڑے کیڑے گانے سن کے کی سنے ہیں، کہندے بھائی میں نے تو نیند آگئی ہے، انی نیند آئی ہے، میں تو ہون ستا پہ اٹھ کے نہ روٹی لے آندی ہے، وہاں دے گاں نہیں اسی تانوں کل دے، انہاں کل ایسے بھی کوئی سن کے ہونا، منظر سملانا ہی، آج جشن میرے نبی کریم دے منان والے آنے بدر تے جشن مناونا سی، ابو جال کہندہ ہے ایک اونٹ ایک دن ذبح ہوئے، ایک دن سن لو 9 اونٹ، ایک دن 10 اونٹ، نبی پاک فرماندے نے 10 اونٹ جڑا ذبح کرے 1000 بندے نو کفایت کردہ ہے، آپ نے صاحب لا لیا بھی اینے، آج میرے نبی دے کل قیدی بن کے کھڑے نے، آپ فرماندے نے کی گل ہے، اور سنو میرے سجنوں، اپنے قتل دیاں وارداتاں کرنے والوں تھانے کچہریاں بھر گئے، پولیس کی کرے جج کی کرے، آج معاشرہ ہی بگڑ چکے ہیں، تھانے پرے پہ کچہریاں، ایس ایچ او بیچارہ کیویں کارکردگی دے وے، نکی نکی گل تو بندے ماری آندے ہو، نکی نکی گل تو فیر ماری آندے ہو، نکی نکی گل تو لوگ ایک دوجے نو ڈانگاں
गालां कढ लैंदे हो। हुण ते पिस्टल ते तेरा खिलौना बन गया है, जिदी मर्जी लत्त च फैर ठोक देना है, जिदे मर्जी पट च फैर ठोक देना है। तेनू इंसान दी कदर नहीं, मेरे मुहम्मद दा मुआशरा है। हजरत उमर आंदे सोने आपो अपने फड़ो न, जरा इन्हां फाए ला दिए। अबू बकर आंदे सोने मेरा नहीं दिल करदा खून बहाइए, इन्हां कोल पैसा लईए जेड़े पढ़े लिखे ने साडे बच्चे पढ़ाण। नबी पाक फरमांदे अबू बकर जिवें तेनू खून चंगा नहीं लगदा, मैं मुहम्मद नू भी खून चंगा नहीं लगदा। कब सल्लल्लाहु केड़े मुआशरे च असीं रह रहे, जंगल च रह रहे। मेरे बच्चों शादी ते फैरन कर दे जे, छत्तां ते सुत्ते कईयां दे बच्चे मर जांदे ने। मैनू दस जिदा कलोता बेटा कराची च मरिया, इंतजार ओ मां जिंदियां चों या मोयां चों, ओदी दुनिया लुटी गई, वो जहान लुटिया गया। एक तालबा पेशावर च खंजीर ने क्या रिश्ता दे दो ना, क्या नहीं, वो मार के बाहर चले गया, फड़िया गया है। लोगों अंधेर मुल्क च पै गए। मैं कहना रब्बा एक ही नेरी झुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है, तेरे नबी दी उम्मत रुल गई है। पढ़ ला अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, मेरे नबी फरमाते ने अबू लास तू मेरा जवाई है, खैर है ना। असी ते जवाइयां ना बिगड़ जाए, उन्होंने गालां कढ़ने कढ़दे हैं कि नहीं, मारन तक जाने, बड़ा कुछ करने। मेरे नबी दा जवाई सामने कर आप फरमाते ने अबू लास तेरे कोल की है? कहता सोने मेरे को ताड़ी बेटी ने हार भेजे, इंज मेरे नबी को हार आया, आप दियां अखां डुल पईयां। आईना मां मिसले खतीजा हथी जिन्हों दफन च करिए, मुकी आस उन्हां दी बिछड़ गया दे पल पल याद सतावे, पर हुईयां मुद्दतां वत कोई आया नहीं, फिर मुड़वत नावन पाया नहीं, कुछ सुनिया हाल सुनाया नहीं। अल्लाह जानदा बीवियां दिन चंगे कड्डे होण। मैं वेख्या जे लोग खावंद जनाब आला कमरे वेख के जनाब आला रो पैंदे ने, खावंद अपनियां बीवियां दे कमरे वेख के रो पैंदे, खावंद अपनियां। मेरे नबी एक दिन बूहे ते आए ने, मन दक्कल बाप दरवाजे ते कौन है? सैयदा हाला ने दरवाजा खड़काया ना बुजुर्गो, मेरे नबी अंदरों रोंदे बाहर निकले। सैयदा हाला कहंदियां सोहणिया क्यों रोए? आप दी साली सी, सुना बीवी मर जाए तो सालियां ना रिश्ते छड़ने वालों, बीवी मर जाए तो सालियां ना रिश्ते छड़ने वालों, बीवी मर जाए तो सौरिया ना रिश्ते छड़ने वालों। मेरे नबी आंदे ने हाला तेरी आवाज चो मैनू अज खतीजा दी आवाज याद आ गई, भैनां दी आवाज़ां मिलदियां ने। मैं एवें नहीं कहंदा, इत्थे चन्न मनव्वर सूरतां देंदे कबरी पां। केड़ा सोना मौलवी शरीफ से हथी मिट्टी पाई कि नहीं पाई? हाफिया साहब अजीज मीर मोहम्मदी वेख्या रब याद आंदा सी, एडा सोना अल्लाह ने बनाया, मोटियां मोटियां अखां, मिट्टी पाई कि नहीं? हाफिज लखवी किड्डे सोने, मौलाना महीउद्दीन किड्डे नेक आलम। इत्थे चन्न मनव्वर सूरतां देंदे कबरी पां, इत्थे रंडियां होण सुहागणा जे मनो नी लथा चा, इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टा। मौलाना लखवी ने कमाल शेर लिख दिते, किड्डे सोहणे मुखड़े हुंदे ने। ज़ैनब किड्डी सोहनी बच्ची मिट्टी च नपी है कि नहीं नपी? ऐ शेर ने कलेजा ला दिता है। इत्थे चन्न मनव्वर सूरतां देंदे कबरी पां, क्यों भी मिट्टियां बुक्कां भर भर के पाई दियां ने कि नहीं? इत्थे चन्न मनव्वर सूरतां देंदे कबरी पां। एक दिन जनाबे आला मैं शेर अपने घर पिया पढ़ा, मैं अपने बाबे दी तस्वीर वेखाना ते मेरी मां रोवे पई शेर सुन के।
19 साल हो गए मेरे बाबे नूं दुनिया तो गए। एडे सोहने सन, मैं पिक्चर वेख के रोवां पिया ते नाल पढ़ा इत्थे चन्न मनवर सूरतां देंदे कबरी पां, इत्थे रंडियां होण सुहागना जे मनो नी लत्था छां। इत्थे गाने बनन वालियां रो रो मारन टा, इथों उड जा मूर्खा क्यों इत्थे दिल आ लगा। तेरे अगे साथी डीक दे तू अगला सफर बना, तेरे अगे साथी डीक दे पैन तू इत्थे दिल ला के बह जाना ही जाना। एडा सोहना यूसुफ नबी दा चेहरा कि बीबियां उंगलां कट लईयां खबर ना ही मिट्टी पाई है कि नहीं पाई। हाफिज लखवी ने जिथे बह के शेर बनाए ना, पता नहीं अल्लाह जानदा है किसी सोहनी हस्ती दे कोल बह के फौत होए होने ते बनाए होने ने। इत्थे चन्न मनवर सूरतां देंदे कबरी पां। कभी जाना है ना इंशाअल्लाह, जाना ही जाना है। सैसा जोड़ संगत दे वेखे आखर विथां पईयां, जिन्ना बाजों झट नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद न रहियां। मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारां बेलियां दा। एक दिन असां भी मदनी टुर जाना गुड्डा मार के इन्हां हवेलियां दा। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास्ते नखरियां विच रेत गरम दे थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। छड़ मदनी गल्लां की करिए, इत्थे सारा जग मुसाफर है। कोई अज चलिया कोई कल चलिया। मेरे नबी दी बेटी जनाबी सना जी सुन लो, हार भेजिया इंज हार दिखाया। कहते ने हथी जिन्हों दफन च करिए मुक्की आस उन्हां दी, बिछड़ गया दी पल पल याद सतावे। पर हुईयां मुद्दतां वत कोई आया नहीं, फेरा मुड़ वतना वल पाया नहीं। मुझे सुनिया हाल सुनाया नहीं। इत्थे जरा नबी मौलाना फीज़ रहमान साहब नूं पुछो बुजुर्ग कदी आए होण, गल बड़ी वड्डी कर लगा पल्ले बन्निया जे। मेरे नबी फरमांदे ने ऐ मेरे पुत्रों हार ताड़ी भैन दा है, ताड़ी मां खतीजा दी निशानी जे कहो ते वापस भेज देवां। मेरे नबी ने हार भेजिया, अबू लास मेरी बेटी नूं भेज देवीं। ओ अबू लास ने अपने छोटे भरा नूं कहा मेरे नबी दी धी नूं छड्डिया जे, कलमा नहीं सी पढ़िया, जा छड्डिया। रस्ते चहबार मिले आए इंज करके नेजा कस लिया। कहता है तो उस नबी दी बेटी है जिन्हें साडा नेजा नबी उतबा मारिया है, जिन्हें साडा शेबा मारिया है। अज भी उन्हां लड़ियां चो तुरे आउंदे ने बंदे जेड़े भरा दियां धीयां उजड़न ते खुश हुंदे ने, महल्लेदार दी धी उजड़े ते खुश हुंदे ने, किसी दी धी नूं दाग लगे ते खुश हुंदे ने। बल्कि लोकां दियां धीयां नूं दाग लवाउण दी कोशिश करदे, बेली बेलियां नूं नंबर दिंदे ने। बार ने नेजा मारे आऊं, मेरे नबी दी बेटी सवारी ते बैठी नबियां दे सरदार दी धी, जेड़ा काफर दी धी दा सर गजे नेजा लगा। मेरे नबी दी बेटी अजीजा ने मन पेट जख्मी होया, जमीन ते गिर गईयां ने। मेरे नबी दी बेटी जमीन ते गिरी, मेरे मुहम्मद दे कलेजे नूं सट लगी। इंज बच्चा भी जाया हो गया। अहबार करना भी खड़ा है ते जनाब मेरे नबी करीम नूं मानने वालो अबू लास दा वीर कहंदा है जे हुण मारिया नेजा मैं तेरी धौन ला दांगा, पिछे हट जा। अबू सुफियान नूं पता लगा मुहम्मद करीम दी बेटी मेरे भतीजे धी बेटी नूं अहबार ने मारे। आन के कहंदे ने अहबार चंगी नहीं कीती, दुश्मनी ते मुहम्मद दे मजहब नाल धी ते मेरी नूं जख्मी कर दिता ही।
اج دے منڈیاں نو جمعے چے واقعی کافی ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے میرے نبی دی دھی دی عزت دا سکا وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلم بیٹیاں دی عزت دا ڈھاکو بنے صرف ہے واقعی بڑا پورے جمعے چے عمل کر لیا کہندے نے تھی کافر دی ہوئے تھی مسلم دی ہوئے کہندے نے بیٹی آ گھر چلیے میں تے مولانا اشرف صاحب تسی بڑے علماء سنے میں تے بابا جی انج کہنا ہونا ہے کہ ابو سفیان نو اے صلہ دیتا رب نے کہ تو میرے نبی دی عزت تے پارا دیتا ہے میرا محمد تیری عزت تے پارا دوے گا ادھر مکہ فتح آیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا اللہ دے حبیب نے کہا چاچا جے تو کلمہ پڑھ لے آئے اب مولوی نال لے لا میرے نبی نے فرمایا کل میری تھی دی عزت تے پارا دیتا سی آج جیڑا تیرے کارچ داخل ہو جائے میں انہوں ہی امان دیتی ہے کل تو میری تھی نو مان دیتی سی میرے نبی کہنے لگے چاچا کلمہ پڑھیا تیری عزت کٹی نہیں بلکہ تیری عزت اللہ نے ڈبل کر دیتی ہے وہ مکے دا چودھری ابو سفیان سی مکے دے اندر ایدو وڈا کوئی سردار نہیں سی ویرو کڈا وڈا سردار سی تیان کریا جے روم کہندے سی کیسر نو تے کسرا کہندے سی ایران نو بولو کسرا کہندے سی تے کیسرو کسرا دیاں سپر طاقتاں نو دے رابطے سی ایڈا وڈا دنا چودھری سی اور ایڈے ایڈے لاکیاں چودہ سرسوک سی اللہ وہ دے جسوس بڑے سے جو میں پاکستان دی ISI پوری دنیا تے منی ترنی جنسی ہے اور اللہ اس جنسی نو پاکستان دے سر تے قائم دائم رکھے آرے آمین کہو اے جنیاں جنسیاں نے نا اے اپنے پیو دا چرخہ نہیں قطن دے کہ سوتر منڈی کھولی اے تیرے ملک دیاں سرحداں دے راکھے ہی تیرے ملک دے راکھے بن کے اپنیاں عمرہ گزارن دین کدی اتنے کسی ریڑی لائی ہوں کسی کچھ کیتا ہوں کسی یہ جنسیاں لے تیرے ملک چ نہ ہون تے تیرے پاکستان چ تے جنی کھلی چھٹی جتے مرضی کو پھردا رہے یہ تے کچا کھا جن لوگ کی پاکستان پر انشاءاللہ ساڑیاں جنسیاں باخبر نے انشاءاللہ پاکستان وال کوئی میلی آکھنا نہیں ویکھ سکتا ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ اللہ انہاں دے بچیاں نو سلامت رکھے اے ساڑے ملک تے پارا دے رہے نے اسی سونے آرام نل رات میں 2 بجے گڈیاں تے پھردا رہنا ہے سانو ہندہ ہی کچھ نہیں گاؤں ساڑے رب دی بھی نظر سولی ساڑے ادارے بھی چوکس نے اور انشاءاللہ چوکس رہن گے انشاءاللہ کہاں بھی دہشت گردی مکی ہے کہ نہیں مکی انشاءاللہ مکنی ہے پاک فوج نے اپنے بچے پیش کر دیتے ہیں جوان بچے ڈڈے سونے میجر ساک صاحب دا چہرہ ویکھیے چند ورگا چہرہ تے قربانی دے گیا تے آج اسی امن نہ ترے پھرنے کنا مجمع اوتھے باہر سڑک تے تے جے پہلے حالات ہوندے پاک فوج قربانیاں نہ دیندی ایتھے انہاں اجتماع جمع کر سکتے سے اللہ جنہ دوستان نے تعاون کیتا ہے جنسیاں نے تھانے نے چیئرمینوں نے جنہ بھی اللہ قبول فرما لیا سارے کہو نا آمین یہ ساتھیاں دے تعاون نہ اینا مجمع بیٹھا ہے نہیں دے انہی سکوٹی رکھنی کوئی کھلا جی دا باڑا ہے اللہ قبول فرما لیا میرے نبی سامنے کھڑے نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے نبی دی بیٹی مدینہ پاک آ رہی عزیزاں نے من نبی پاک نے باہر نکل کے استقبال کیتا اسی تے تیاں نو آنے ہیں نا ایتھو رکشے تے بہ کے انج کر کے انج ہو جی وہ بولو تو صحیح ہے اسی تے اپنی تیاں نو تے میرے نبی اچھا بھی تہاڈے چ جھوٹ نہیں جے بولنا قسم اللہ آسمان تے ویکھ رہا تانوں تہاڈے چ کوئی بندہ جمعے دے اندر ہاتھ کھڑا کر کے مینوں دسے کہ میری تھی آنا ہوئے تے میں استقبال دی نیت نال اپنی تھی نو اگوں لین جانا نیت نال اے نہیں مجبوری نال کہ تھی آئی ہے تے جانا ہی پینا ہے جڑا نیت کر کے آندا ہے کہ میں اپنے نبی دی سنت پوری کر کے ایک ہی بندہ کو ہاتھ کھڑا کرے جڑا گیا ہوئے کہ تھی دا میں استقبال کرنے جاؤں ایس مجمع چ کوئی بندہ ایک ماشاءاللہ 2 3 نیت کیتی ہوئے پہلے اور ویرو تیاں کار ملن آن تے اگوں لین جایا کرو سارے تندے چھڑ کے دکانہ تیریاں کور رہنیاں تیاں کدی آنا ہے دکانہ دیتھی رہنی آج گاگ نہیں ہے کل آ جانا
پر ساڈا سوچ ہی اور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تے میرے نبی دی بیٹی جدوں ملی انج زینب دی چادر ہٹی ہے نا تے خون نظر آیا میرے نبی رو اور تیاں دے تے آنسو برداشت نہیں ہوندے تے پھر خون تے جگر دا سی نا میرے نبی آندے زینب خون کس کم دا ہے کہندیاں بابا احبار نے نیزہ مارے ہیں حمل بھی ضائع ہو گیا ہے بچہ بھی زمین تے گر گیا ہے آپ فرماندے نے میری بیٹی تو تے اپنے بابے لی بڑے دکھ برداشت کیتے نے تے آج ایک اور دکھ آ گیا ہے میرے نبی نے گل نہ لا لی میرے نبی فرماندے نے میرے پترو احبار زندہ ملے یا مردہ ملے انہوں معاف نہ کرے آجے انہوں مار کے لے کے آیا جے مریا پیا ہوئے تے لاش کسیٹ کے میرے کو لے آجے میرے نبی دے کلیجے نو ٹھنڈ نہیں پئی آپ فرماندے لے پترو ایک گل اور سن لو کعبے دے گلاف چے چھپیا ہوئی ملے تے انہوں معاف نہ کرے انہیں میں دکھی بڑا دیتا ہے عرض کرنا چاہ رہا تے آن میرے ول انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی دی زینب پردیس چت تیاں دی قسمت پردیس وے بابر پتران لئی جگیرا جدو زخمی ہوئی ہے بھرا بھی کول کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں گاؤں میرے نبی نے فرمایا زینب دنیا تو چلے گی میرے نبی آندے مدینے دیا عورتوں میری تین غسل پیار نہ دیا جے میری لاڈلی تھی ہے تینے کلمہ بھی سب تو پہلا پڑھیا سی تے نال نبی پاک نے عید پال پرچ گل میں مناونی ہے سب نو انج کر کے میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر اتاری تے کہندے نے میری او بیٹیو مدینے دی تیو اے میری چادر میری تی نو کفن دے طور تے دے دے اج تے پال پرچ پیغام دیتا ہے تیاں مرن تے کفن باپ جا کے دین تیاں مرن تے باپ کفن دے اوے انہاں باپا نے کفن کی دینے نے جنہ تیاں دے حق مار کے پتران نو دے دیتے نے انہاں کفن کی دینے جنہ کاغذاں چو مار دیتیاں نے پٹواریاں کل مار دیتیاں نے کانو گو کو مار دیتیاں نے واہ زینب تیرے مقدرہ تو قربان جاواں تو میرے نبی دی کتنی لاڈلی تھی اینج کفن پہج دیتا نا آخری لفظاں تک دفاع کرانگا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی دی بیٹی دی روح پرواز کر کے دفن کر دیتا نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا ہی محل چبارے آنے ایتے کاما ماں بشیر آئے دو دن دا ہیرا پھر آئے حاتم تائی دی بیٹی کھڑی ہے میرے نبی نے سار کجے آؤں ہر میں پسانا اگر میرے گھر رہے تینو فاطمہ جیسا پیار دوانگا کوئی کلمہ پڑھ کے نوجوان دسے کہ جڑیاں لڑکیاں نہ سکول بیٹھ کے پڑھنا ہے انہوں میرے نبی دی نظر نہ کدی ویکھے آئی نبی پاک کافر دی تی آج نبی بولو کافر دی تی یمن تو چلی حضور کل پہنچی ہے آپ نے میں میرے کار رہے تینو فاطمہ جیسا پیار دوانگا فاطمہ تینو پہنا لا پیار دوے گی اور جدے موبائل چے 20 کڑیاں دے نمبر ہوتے نبی والا پیار دیندہ ہوئے گا نہیں دیندہ ہوئے گا سوچو علامہ اقبال نے کیا دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جدو مولوی پٹ دینے کہ بگانا مرد کارنا ہوں دو اوہدوان دے مولوی بڑے انتہا پسند نے آج سورما کار چاون جان سی بچی انگل لگ کے کیوں گئی ہے کہ بگانے مرد دا کار چاون جان سی اپنیاں بچیاں نو منع کرو چاچے دے پترہ نہ بے کے گپ شپ نہ کرن جنہ نہ رشتہ ہو سکتا شادی ہو سکتی انہاں رشتیاں نہ بے کے فری گپ شپ کرن دی بالکل اجازت نہ دو بلکہ جوائی نال بھی بیٹھ کے اپنی تیاں نو بولن دی اجازت نہ دو صرف سلام لین بھائی جان کی حال بس پاسے بہ جان جا کے سالی تے دیور نسالی موت ہے موت جس طرح بھابی دیور لی موت ہے نا دیور بھابی لی موت ہے اس طرح سالی بھی جوائی واسطے موت ہے تو اپنے جوائی دے کول ساریاں تیاں بننا
تے میں تینوں 11 ਚੱਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਾੜੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪਨਵਈਏ ਲਿਆਂਦੀ ਘਰ ਸਾਲੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਧੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਕਲੀ अपने, मैं इत्थे हुण कहांगा ना, अल्लामा इकबाल ने क्या दिल के बबोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई अदा याद नहीं, घर याद हैं तो काफर के तराने हैं याद नहीं, याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं, बिनते हवा को नचाते हैं सरे महफल, कितने संग दिल हैं कि रस्में हया याद नहीं। मुझको तो यूं लगता है मुसलमानों तुमको सब कुछ तो याद है पर खुदा याद नहीं। उस दरिंदे नूं खुदा याद हुंदा ते जनाजे च खलोंदा, उस बच्ची नूं हत्थी मार के उहदे जनाजे च खड़ा है। कितना को पत्थर दिल इंसान हो, मैं तो उन्होंने इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन समझ। बोलो ज़ैनब दे कातिल नूं इंसान कहना भी इंसानियत की, उच्ची बोलो हाथ खड़े करके बोलो जरा, इंसानियत की तौहीन है। मगर ये पुलिस का कसूर थोड़ा है तो साडा बहुत है। असी अपनियां बेटियां नूं खुद खुली छुट्टी दी है कि जाओ मेहंदी च सामने खड़ियां हो जाओ, बाहर जनाब मैरिज हाल अगे खड़ियां हो जाओ। बोलो भी केले तो छिल लत्ती होवे मक्खियां बहनगियां कि नहीं बहनगियां? जे उत्ते छिल होवे मक्खियां नहीं बहनदी। जो धीयां असीं पर्दे च रखांगे, धीयां नूं गैर मर्द दे कोल बहन उठन नहीं देवांगे, फिर इंशाअल्लाह कदी तेरी धी दी इज्जत नूं कोई दागदार नहीं करेगा। अगर वेख लो अज साडा किरदार वेख लो। मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा ज़ना करदा है ना अल्लाह उहदा ईमान छीन लैंदा है। और हदीस पाक दे लफज ने कि अल्लाह दी मर्जी है कि वापस करे या ना करे, अल्लाह दी मर्जी। हुण वेखो ना इत्थे मैं एक गल सुनाउण लगा, मुस्लिम शरीफ च रवायत है, एक बंदे ने बेटा बैठ जाओ, पुलवा किड़ तुर पिया तू, बैठ जा इत्थे नीचे, बैठ जाओ नीचे, की तेनों उत्थों मिलिया इत्थों उठ के? एड्डी वड्डी गल समझाउण लगा है, पूरे मुआशरे नूं पैगाम देण लगा, इहनूं जरा पल्ले बनना है। नबी पाक ने मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कहते एक बंदे ने 60 साल इबादत की थी। किन्ने साल? 60 साल इबादत की, 60 साल इबादत की है। तो उन्हें एक दिन खे मिट्टी खाधी किसी औरत नाल। नबी पाक ने फरमाया बाजार जाना तो नज़र नीवियां रख। वो एक भैड़ी औरत के मत्थे लगा तो वह तलाब च गुसल पिया करे, तो एक फकीर कहता अल्लाह के नाम ते रोटी का स्वाद। जिहड़े वाले रोटी मंगी कहन लगा ओ पौने च रोटी है खा सकता है। मालक करीम ने फरमाया मलकुल मौत दी रूह कब्ज़ कर लो। मेरे मालक फिर जंती लिबास लै जो, जंती कफन, जंती खुशबू। अल्लाह करीम बेगुनाह गुनाहगार बंदा ज़ना कीता है, मेरे मालक किसे दी इज्जत नूं डंगिया है। तेरे नबी ने फरमाया तू फरमाया है कि जो बंदा ज़ना करता उहदा ईमान छीन लिया जाता है। मालक बेईमान है, जंती कफन दईए। फरमाया नाल दस दे जे जेड़ी 60 साल मैनू सजदे कीते ओ मैं तेरे चुल्ले पाते और मैं तेनू रहमत दी नज़र नाल क़यामत नू वेखना भी नहीं सी, खुशबू भी जन्नत दी नहीं देनी सी। पर हुण क्यों देन लगा वे आ जड़ियां 2 रोटियां तू एक फकीर ते अल्लाह दे नाम ते दे दित्तियां नहीं, तू दोस्त की हो के रहम खा गया है, मैं रहमान हो के तेरे ते रहम क्यों ना खावां। फरमाया एक तेरे जना ने 60 साल की इबादत ज़ाया कर दी। हदीस के लफज ने जिमें जिमें बंदा वडेरा होवे ना वो जना करे ना
اللہ کہندا میں قیامت نو رحمت دی نظر نہیں ویکھاں گا، جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میرے بھائیو آج کی معاملہ 60 سال عبادت کیتی ہے، عمر کنی ہوئے گی؟ کوئی 20-25 سال پہلے بھی لا لو، 60 سال بعد لا لو، 70 80 85 دے نیڑے تے ہوئے گا۔ تے میں مسلم شریف دی حدیث پیش کیتی ہے کہ صدقہ بلاواں نو ٹال دینا، کتنا گناہ گار ہے۔ تو میرے بھائیو اس گناہاں تو بچاؤ، اپنی ایمان بچاؤ، اپنا نبی اسلام بچاؤ، اور پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے جڑا میں نہ بولنا ہے نا، مینوں کوئی کعبے دے غلاف نو بھی کہے کہ مدنی صاحب ہاتھ لا کے کہو کہ تسی کسے دی عزت نو نہیں تکیا، تو میں کعبے دا غلاف پھڑ کے بھی کہہ سکدا ہے میں کسے بیٹی دی عزت نو اج تک نہیں تکیا۔ میں اپنی بیگم تو علاوہ میرے سجنوں تانوں مثال دین واسطے کہ اس ممبر تے کھلوتا میری قوم دے نوجوان اپنی ماما دے مگر، اپنے علماء دے مگر اے دین سن کے تے پکے ہو جن کہ لوگوں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ مینوں تے کسے بچی دا فون آئے نا تے میں انہوں کہنا بیٹی میں مسئلہ بھی نہیں دسدا، تو کسے مولوی دی بیگم کو جا کے مسئلہ، بلکہ کئی بیبیاں میں نواندی ہیں آپ تقریر میں تو بہت نرم ہو اور فون پہ بڑے سخت ہو۔ میں کہنا بیٹیوں میرے نبی نے کیا ہے جدو تسی عورت نہ بولنا ہے تے اچھے لہجے نہ بولنا ہے، عورت مرد نہ بولے تے اچھے لہجے نہ بولے تاکہ اگر پتہ لگے کہ غیرت مند ہے۔ جدو نرمی آئے گی پھر شیطان دا وار چلے گا، جدو نرمی آئے گی شیطان دا وار چلے گا۔ اللہ میریاں بیٹیاں میریاں بہناں میرے بھائیاں دی عزت محفوظ رکھے۔ آج دا جمعہ صرف اس سے موضوع تے رکھیا سی کہ بیٹیاں نو سمجھو، کافر دیے مسلم دیے سب دی عزت ہے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا کوئی بندہ اٹھے نا بھائی، بالکل مسجد دا اس طرح نظام خراب ہوندا ہے، میرے کہن تو بنا کوئی جمعے چٹھے نا، اللہ تاڑی حاضری قبول فرمائے۔ کوئی بندہ اٹھے نا میرے بھائیو، میں پچھلی دفعہ پیسے کٹھے کیتے سی، اے لینٹر بھی پاتا برانڈے تے، تھلے روڑی کھلری ہے تو تے کلین وشیا جتھے بندے بیٹھے انہوں پتہ ہے تھلے روڑی پئی ہے۔ تو سب تو پہلے 100 بندہ اٹھے میرے کو آئے، اپن لاکھ روپیے نہ دا فرش پائیے، پلستر کریے تے ویرنگ کریے۔ میرے کو اٹھ کے نہ نگد اللہ نے آئی تانوں موقع دیتا جمعے چ تے اٹھو 1,000 روپیہ اللہ دے نام تے جنہیں تانوں دیتا ہے۔ ہن اللہ تو اتے میرے کو کوئی تاڑی گل نہیں، کوئی بندہ اٹھے ویرو 1,000 روپیہ ماشاءاللہ پہل کیتی بھائی نے، اٹھو بھی ماشاءاللہ میرے کو لاؤ۔ اے بار بران نے عزیز فوت ہو گئے، قبراں نو جنت دا باغ بنائے، اٹھو یار 100 بندہ تے ہنے ہی اٹھ سکدا ہے۔ اے بار فرش پا لیے ماشاءاللہ، پھر بانل انشاءاللہ میں انہاں نو کہا ہے کہ تہاڈے نال انشاءاللہ جڑا تعاون کراواں گے، اے ٹیلاں وی مراب چ لگن گیاں، پہلو 100 بندہ میرے کول آ جائے، میں انہاں نو وعدہ کیتا ہے کہ فرش پوا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اٹھ پو بھی میرے کول پائی وٹو سب کٹھے کر رہے، لیاؤ بھی 1000 روپیہ آیا، 1000 آیا، 500 آیا، 1000 آیا ہے، 1000 آیا ماشاءاللہ، 1000 آیا ہے ماشاءاللہ، جلدی بھی جلدی اللہ 1000 آیا، 500 اللہ قبول فرمائے۔ اٹھو یار اللہ دے نام تے او دے گھر دا فرش پا دو۔ میریاں ماما بہناں جننے دوست احباب آئے نا، اے فرش پہ جے، پلستر ہو جے، ویرنگ ہو جے ماشاءاللہ، روے نا کوئی بندہ میرے کو لاؤ بھئی، جلدی کرو جلدی۔ کوئی اللہ دا بندہ لکھا دے کہ میں ماربل واسطے 10,000 دینا ہے، کوئی 5,000 لکھا دے بھی میں ماربل 100 فٹ لے دینا ہے، کوئی آکے میں 500 فٹ لے دینا ہے ماشاءاللہ۔ 1000 آیا، پھر 500 آیا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ میرے بھائیاں دا آنا قبول فرمائے۔ اے جمعے چاہ رہے ہو میرے دوست پھڑی جگہ ماشاءاللہ میرے بھائی احسان ماشاءاللہ 1000 روپیہ اللہ قبول، میرے بھائی 1000 2000 اللہ قبول فرمائے۔ اللہ انہاں نوجوانوں نو اپنا کاروبار دوے۔ بھائیو اٹھ پو، اکٹھے کری جلدی، میں پورے کرنا ہے 100 ماشاءاللہ 50 جلدی کرو 1000 اٹھو یار 100 بندہ اللہ دے نام تے منگیا سی۔ میرے بھائیو اللہ نے تانوں لکھاں دیتے نے، تسی او دے گھر چ 1000 دے دو ماشاءاللہ، جلدی 1000 روپیہ آیا، 500 آیا ہے۔ کوئی بندہ روے نہ، تھلے کٹھے کرو میں دسو جلدی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ 1000 روپیہ آیا ہے ماشاءاللہ، جلدی ہے 2000 روپیہ آیا، اللہ قبول فرمائے۔ بزرگ ویکھو نا کٹھے کر کے لے کے آئے نے، اللہ خاتمہ ایمان تے کرے، حیاتی مانو، اور کسی دا محتاج 4-5 ہزار روپیہ کٹھا لے آئے نے، اللہ قبول فرمائے۔ جلدی بھی کوئی بندہ روے نا، میرے کو چل کے آؤ ماشاءاللہ، 100 روپیہ 200 اللہ قبول فرمائے۔ جلدی بھی جلدی پورا مینو دو کٹھے کر
मेरियां मावां भैनां ना जब जी अज एक एक कोका अल्लाह दे घर नूं वाली मुंदरी दे दो ना, ये सोना सब तो ज़्यादा तुहानूं प्यारा है। अल्लाह दे राह ते खर्च करो, फर्श पै जाएगा। माशाअल्लाह 1000 रुपया आया है, अल्लाह कबूल। भैनों तामन करो अज दिल खोल के, बाहर सड़क ते लोग ने, छत्तां ते ने, ये फर्श पै जाएगा। वेखो लेंटर पै गया है और अल्लाह दी रहमत जे मेरे भाईओ ए जिन्ना काम हो रहा तुहाडी निजात दा ज़रिया है। और लिया बई जल्दी करो, गिन के 10 मिनट जल्दी बई उठो। मैं इन्ने मजमे चों सड़क बुला के गई है बाहर, मेरा भाई वीडियो बना के ले आया। इन्नी दुनिया है, सब मेरे भाई नूं कहा सी कि मजमा तुहाडे को सांभिया नहीं जाना, किसी स्कूल की ग्राउंड च रखिया जे, जुमा ग्राउंड च हुंदा फिर सारा मजमा सामने हुंदा। माशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाए। साथियों नूं अल्लाह महफूज रखे। सिक्योरिटी वालियां नूं कहो कि तुसीं सिक्योरिटी करो और बाहर साथी चकन्ने रहन। अल्लाह मेरे मुल्क नूं महफूज रखे। बुजुर्ग 500 लैके आए न जी, 26 27 28 हज़ार रुपया होया मेरे भाईओ। मैं 100 बंदा क्या सी इन्ने मजमे च, हजे 28 बंदे आए ने। छोटे भी ला लो तुसीं विच 2 30 बंदे हो गए। 70 बंदे रहंदे ने भाईओ, फर्श ना पिया इन्ने मजमे कोल। ते किड्डी माड़ी गल, असीं अल्लाह दे नाम ते तुहानूं क्या है निजात दा ज़रिया बनना है। गिनो गिनो जल्दी। मेरे भाई शफाक वट्टू सब कट्ठे करके ले आए ने। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। गुलशने मदीना वाले अरशाद वट्टू, मैं अशफाक ही दा नाम रखे है अरशाद वट्टू। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई अरशाद वट्टू गुलशने मदीना वाले, गुलशने मक्का वाले, मतलब ये चेयरमैन साहब फ़खर मसूद बोदला साहब और मेरे भाई सदीकी साहब, असलम साहब, जिन्ने दोस्त अहबाब कारी खलील साहब, कई मेरे दोस्त ने। अल्लाह कबूल। जल्दी करो भी जल्दी, माशाअल्लाह जल्दी दसो भी, दसो मैनू जल्दी वीरो। इन्ना मजमा है। मैं तुहानूं एक अल्लाह दे नाम ते कहा वा भी फर्श पा लीए। बाहर फर्श लगना है, वायरिंग हो जाएगी, प्लस्तर हो जाएगा। ये तुहाडी निजात दा ज़रिया। कोई बंदा 5000 लिखा दे, कोई सीमट दी बोरी 10 लिखा दे, कोई 20 बोरियां लिखा दे, कोई 5 लिखा दे। साथी मौजूद ने, कोई बंदा कहे मैं 10 बोरियां भेज दांगा, कोई 5 भेज दे, कुछ अपने हथी भेज दो, लिखा दो। माशाअल्लाह तुहाडा लग्गा ज़ाया नहीं जाना। कोई लिखाओ भी बाहरों साथी, कोई बंदा 2 बोरियां लिखा दे, कोई 5 लिखा दे। जल्दी किन्ने ने माशाअल्लाह, जल्दी किन्नियां बोरियां कोई अल्लाह दा बंदा लिखाए। माशाअल्लाह सीमट दियां बोरियां को 5। लो जी लिखो 2 बोरियां। भाई ज़ुबैर बाहर बैठे ने मोटरसाइकिल वाले, लिखो ज़ुबैर 2 बोरियां। लो जी 2 बोरियां, लो जी 2 बोरियां बाहर लिखो। बंदा जाए ना उत्थे लागे फिरो, हजरत जेड़ा उठे उहदे कोल नाम लिखी जाओ, लागे चलो। लो जी 6 बोरियां हो गई। जल्दी जल्दी भी 6 बोरियां हो गई। होर कोई लिखाओ भी अल्लाह दा बंदा। सीमट की बोरी 1 लिखा दे, 5 लिखा दो। लो जी 5 बोरियां। ए लिखो भी, नाम 5 बोरियां लिखो, बोरियां लिखो जी। 5 बोरियां, 5 बोरियां वो भाई दियाँ लिखो भी, लिखो माशाअल्लाह। 10 इधरों अंदरों। आप सब एक बच्चा और भेजो, नाम लिखे इधरों। अच्छा बुजुर्गो प्लीज़, हर मस्जिद च मौलवी बाहरों आवे ना, तुसी अल्लाह दे घर दा काम ना खराब करया करो प्लीज़। बैठ जाओ। मैनू तेरे सब तो पहले पता है, दे हाँ कला इत्थे लक मसीत दा काम करा दिए। अजीब किस्म के बंदे अल्लाह दे घर दे काम रोक दे जे। तू बंदा पल्लिओ देन जोगा ना होवे तो रब दे घर दा काम ते होण दवे करे ना। अजीब बात है। 50,000 रुपया साथियां नगद तामन कर दिता है। 10 बोरियां इधरों लिखो जी यार, 5 मेरे भाई दियाँ, 5 इधरों। मेरे भाईओ मैं तो सिर्फ इस वास्ते कोशिश कर रहा कि फर्श पै जाए और प्लस्तर हो जाए। मैं तो चले जाना जुमा पढ़ा के। हर मौलवी 2 जुमे वजा दिंदा है। मैं तो बाहरों आया। 5 बोरियां जी। की ना भाई कैसर महमूद 5 बोरियां। और नुक्कड़ च साथी का नाम लिखो, मोहम्मद। उत्थे लागे चले जाओ ना, साथियों को दोवां को लिखाओ 5 बोरियां उधरों। कोई अल्लाह का बंदा भी 2 बोरियां लिखा दे, कोई 3 लिखा दे, 4 लिखा दो, 5 लिखा दो। जल्दी करो भी जल्दी। मैं कसूर एक जुमा पढ़ाया, इस साथी की गल तो मैं सुनाउन लगा जे। तो उत्ते ना 20,000 इट चाहिए सी मस्जिद नूं। कसूर शहर च मैं जुमा पढ़ाया तो एक बंदा उठ के कहता जी मैं कल्ला ही दे दूँ। वो जुमे तो बाद गया ना, तो आंदा मैं तो कहीं जुमा लेट हो रहा है तो मैं तो नहीं देनी है। इस तरह के भी लोग दुनिया ते है जे। मैं कसूर जुमा पढ़ाया सी, वो मस्जिद का काम गवा दिता उन्हें। इन्ना मजमा सी, वो लोगों क्या भी इको नहीं देता। लिख लें वो साथियों को 2 लिखो। लो जी 1 बोरी, लो जी 1 बोरी लिखो। माशाअल्लाह। किन्ने बंदे बैठे हो मेरे भाईओ, लिखा दो। बाहरों साथी लिखाओ जेड़े बाहर खड़े ने, कोई 1 बोरी लिखाए, 2 लिखाए। वीरो तुहाडियां सीमट दियां बोरियां निजात दा ज़रिया बनना है।
اٹھو بھئی ماشاءاللہ اور کوئی ساتھی کنے ساتھی نے ایک بچہ اٹھے بھئی جا بھی ساتھی سارے پھر لو ایک 10 روپیے بھی پالو نا تاڑی نجات دا ذریعہ ہے میرے بھائیو ہے 5 بوریاں میرے بھائی نے لکھائیاں 5 اور ساتھی نے لکھائیاں دیکھو نا 10 تے اندروں اے ہو گئیاں نے 12 ساتھیاں لکھائیاں 6-7 12 لکھیاں اے لکھو ایک اور ماشاءاللہ جلدی کرو اس طرح لکھائی جو ادھروں ساتھی کوئی ہاتھ کھڑا کرے بھی 2 بوریاں دے دے کوئی 3 بھائی زبیر نے پہل کیتی نا ویکھو ساتھیاں سارے دتیاں نے اللہ قبول فرمائے یہ تہاڈی نجات دا ذریعہ ہے کنیاں بوریاں جی 5 بوریاں ماشاءاللہ اللہ صدقہ جاریہ بنائے اللہ تہاڈا عطیہ قبول فرمائے نجات دا ذریعہ بنائے خاتمہ ایمان تے کرے اللہ جاندا ہے تہاڈا تعاون اللہ قبول فرما لوے 5 بوریاں ساتھی نے اور لکھا دتیاں نے اللہ قبول فرمائے میرے بھائیو میریاں ماواں پہ لو جی 2 بوریاں ہور باروں زبیر بھائی لکھو بھائی ایتھے لکھ او زبیر دیاں ہور نال دے ساتھی ہے کوئی 2 اور لکھ لو جتھے زبیر لکھیا 2 اور لکھو ماشاءاللہ ویکھو نا 2 اگے لکھائیاں ساتھی نے نال 2 اور لکھاتی ہیں میرے کہنا جنہ تانوں ثواب ملنا مینوں کلے نوں ملنا ہے ایک بوری تسی دیندے ہو نا وہ ایک مینوں بنا دتے ہی اللہ لکھی جا رہا ہے تے مینوں تے بھائی لالچ ہے کہ تسی اللہ دے گھر نہ تامن کر دو تے انہاں مینوں بھی ثواب مل جے تے مینوں تے بھائی ایتھوں جاندیاں اللہ پاک نے مالا مال کر دینا نیکیاں نال میں ہو سکدا دوبارہ زندگی چ یہ موقع ہی نہ بنے اج کنیاں مینوں نیکیاں لبن دیاں اٹھ پو اللہ دی نجات دا ذریعہ بنائے بچے اٹھو سارے اٹھ پو پاویں 1 روپیہ پا لو ساتھی کنیاں جی جلدی کرو جلدی بچے سارے کو پھر لو اپنی ہمت نال سارے ساتھی تاون پالو وچ پاویں 5 روپیے پالو فرض چ پی جائے گا تہاڈی نجات ارا مینوں وکھاؤ ہاں کنیاں نے سات کور کر دو زبیر دیاں 2 کنیاں تہاڈے کول کھیچیاں دسو 18 تے ادھروں کنیاں لو 18 بوریاں یہ تک لکھیچیاں اللہ قبول فرمائے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے یار زیادہ سی بوریاں تسی بھلے جے بندے انہوں لے آؤ کاپی انہوں لے آؤ جلدی کرو کنیاں نے تیرے کول 25 تے 18 ماشاءاللہ 43 بوریاں نے 43 بوریاں ہو گئیاں نے میرے بھائیو تو 100 بوری اگر کٹھی ہو جائے نا سارا کام وہ سامنے بھی پردہ پلستر ہونا والا ہے وہ بھی ہو جاوے تے کام جڑا ہے نا اللہ دے گھر دا سیدھا ہو جائے بیٹا جلدی کرو باہروں بھی کٹھے کر لو تے ساتھی اپنی صفاں چ بوو اتحیات دی شکل چ میں دعا منگنی ہے خطبے دے دوران نبی پاک نے فرمایا خطبے دے دوران جڑی دعا منگی اللہ قبول کرتا ہے آمین نال کہنا جدو میں دعا منگنی بیٹا جلدی پھر لو جلدی ماشاءاللہ 43 بوریاں نے اللہ میریاں ماما بھنوں بھی توفیق دے ہوئی مینوں امید ہے انشاءاللہ 60-70 ہزار روپیہ اے نقد اندر ہے اور باہروں انشاءاللہ بیبیاں لو بھی کٹھے ہونے نے مینوں امید ہے جڑیاں 43 بوریاں ہو گئی ہیں یہ سارے ملا کے پیسے انشاءاللہ پرشتے نہ بھی پلستر ہو جائے گا اللہ دے دربار چ مینوں بڑی امید ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے اور لوگوں یہ تہاڈی نجات دا ذریعہ ہے سڑک دے اتے مسجد ہے اللہ دے گھر دا نظام ہے 1000 روپیہ آیا 500 آیا جنہیں بھی ساتھیاں دیتے اللہ تہاڈا قبول فرمائے ساتھیاں نو جڑے اس جگہ نانا اندر ملے نماز تو بعد باہر بھی انتظام ہے اے چھتاں تے بھی انتظام ہے تو اوتھے ساتھی جڑے نے باہر کلین سڑک دے تے انہاں نے وچھاتے نے دریاں اوتھے جا کے نماز باہر سپیکر ہے نا کہ اترا ہی چلایا ہے اب بالکل اتلا سپیکر بھائی صرف مجبوری لی چلایا ہے جنسیاں لے نوٹ کر لو اسی 4 نہیں جے چلایا بھلا کو پرچہ ٹھوک دیندا ہو گیا ہاں اللہ ہے اب بالکل ڈیک لگا ہے باہر تے او ڈیک دی آواز ہے گلی چ کیونکہ قانون دی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے نبی پاک نے میں کافر ملک چ بھی رہو نا تے او دے آئین دی پابندی کرنا تہاڈے فرض ہے کافر ملک دے بارے بھی حضور نے ویکھو دسیا ہے تے اسی تے مسلمان ملک چ رہنے ہیں نا ساڈا آئین ہے تے سانو اے دی پابندی کرنی چاہیے تے اے دے اسی پابندی کران گے تے ملک جنگل نہیں بنے گا تے جے اسی قانون دی پابندی نہیں کران گے ملک جنگل بن جائے گا جنگل دے وچ قانون نہیں ہوندا اللہ ساڈے ملک نو محفوظ رکھے اور خصوصی دعا میں اج کرنی ہے کہ جننے نوجوان جمعے چاہے اللہ انہاں نو اپنا روزگار دے تے کسے دا نوکر نہ بنائے ویرو نوکری بہت بری چیز ہے کہ نوکر بندہ صبح اٹھتا ہے ٹائم نہ جانا ہے ٹائم نہ ہوندا ہے مرگ تے بھی جانا ہے پوچھنا ہے اللہ تانوں سارے نو اپنا روزگار دے بیٹا بیٹھ جاؤ سیڑھی تانوں الہ آباد چوک چ ملے گی بھائی آئے نے اللہ پاک احسان بھائی نو صحت والی زندگی دے او دے کول تانوں جی الہ آباد چوک چوں سیڑھی لبے گی تے نیٹ تو بھی مل جائے گی
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده والرسول اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحبہ سیدنا و مولانا محمد واہل بیتہ وازواجہ وبناتہ وخلفاء الراشدین المہدیین والناس اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان اللہم انصر المجاہدین فی برما اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اهدنا ونجنا من القوم الظالمین اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین اللہم اکفزنا فإنک خیر الحافظین اللہم اکفزنا فإنک خیر الحافظین اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب